Taros. Inifuma. Marhaba. Oh, ebe ton flala. Oh, ton flo oye yere ka ton nga oga franonka ton do fene be no ye M5. Oh, amadam ne yere ka tona. Ton be dabulo jumena ambe domina ikobi. I ka ɲininkali diyara n ye yani n ka jaabi di n bɛ foli di an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma. Tabarakala. An bɛ sunkalo la. An bɛ dugawu kɛ ala ka batow jaabi. Ya Rabbi. Chrétiens fana bɛ Pâques la. Tando. An bɛ dugawu kɛ ala ka Pâques caman jira n na. Ala ka si ni kɛnɛya di. Maliyɛn bɛɛ hamina ye basigi ni lakana de ye bi. Ala ka basigi ni lakana sabati. Ya Rabbi. Ka bɛn don an ni ɲɔgɔn cɛ. Amin. Ko parti bi cogo di bi parti ani Mali yɛrɛ ka surun. Tabarakala. Donc a b'a la ka marcher n'a fɔ jamana yɛrɛ bi cogo min na. Tabarakala. Ni lakana bati jamana kɔnɔ ni jamana ma basigi i b'a sɔrɔ hali politique baara bɛɛ o cogo kelen na. Tiɲɛ don. An de la ka ɲɛfɔ yan. Conseiller 111 ɲɔgɔnna b'an bolo ani maire 5. Tabarakala. An bɛ baara la hali bi. Mais parti ko hakilila min bɛ anw na o tɛ. Parti ko ye min y'anw fɛ parti ye école so de ye. Tando. Donc hakilila min bɛ an ka politique ko la n'an b'a fɔ o ma PNP par nous pouvons anw yɛrɛ kolo la an bɛ se. O cikan min bɛ anw da o kuma min bɛ anw da o de nafa ka bon anw bolo kosɛbɛ. Tabarakala. Parti ye APM Maliko ye. Alliance pour le Mali Maliko. O kɔfɛ an bɛ jɛkulu dɔ la a bɛ fɔ o ma ko AR Mali Alliance pour la refondation du Mali. O ye M5 entité dɔ ye. M5 ye ce mouvement du 5 juin rassemblement des forces patriotiques an b'o la. Ne yɛrɛ bɛ o comité stratégique la. E yɛrɛ bɛ o comité stratégique la an y'a ye waati min na wulikajɔw kɛra aw jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ fo kana se bi ma nka M5 a bɛ i n'a fɔ an bɛ don min na ko bi ni bana t'a la a bɛ nimakaran na dɛ walima di. Bon nimakaran tɛ ne hakili la ni mɔgɔw farala ɲɔgɔn kan ka baara kɛ ni ko an ka jɛ bamananw ko ten segu an b'o de fɔ ni ko an ka jɛ dɔrɔn ko an ka kɛlɛ a t'i ɲɛ furugu kɔ. Ni a ye kɛlɛ kɛ i b'a sɔrɔ contradiction principale bɛ yen n'o wulila ka bɔ yen i b'a sɔrɔ différence min b'aw ni ɲɔgɔn cɛ olu de bɛna yɛlɛ sanfɛ sisan o ye kɛlɛ yɛrɛ bɛɛ tacogo ye. N'i ye mouvement démocratique lajɛ o de kɛra ye donc a man ka bali mɔgɔ la ka kɛ aussi M5 fana na min ka gɛlɛn mɔgɔw ka dépassement kɛ ka ego to yen ka waati cogo lajɛ jamana jigi b'an ka cogo min na k'o lajɛ ka ko caman mun u tɔgɔ la an ka sɔrɔ ka tɛmɛ n'a ye Mali kama o de ka gɛlɛn. N'i y'a i ka kuma faamu o b'a jira k'a fɔ M5 kɔnɔ ko dɔ kɔni bɛ yen mun de don i bɛ se ka mun de ɲɛfɔ lamɛnbaaw ye bi komi e yɛrɛ bɛ jɛkulu la jɛkulu min bɛ décision ta comité stratégique mun de bɛ M5 kɔnɔ bi jɔyɔrɔ ko kɛlɛ don wa. Min bɛ M5 kɔnɔ o ye fini nɔgɔlen ye. O bɛ ko so kɔnɔ. Segu kɔnɔ an b'an ka fini nɔgɔ ko so kɔnɔ de. Donc an bɛna fini ko fɔlɔ so kɔnɔ n'an sera k'a ko so kɔnɔ an bɔnna jɛlen ye k'a jira mɔgɔ la o de ka d'an ye. N'an dɛsɛra tuma min na an bɛ sɔrɔ ka bɔ k'a kuma fɔ kɛnɛma. Tabarakala. An y'a ye sigikafɔba min kɛra i jɔyɔrɔ bonyana a la kosɛbɛ a labɛnw ta fanfɛla la yala an bɛ se k'a fɔ ko assise nationale a kɛra réussite ya est-ce que o bɛ se ka fɔ an bɛ don min na i ko bi laɲini o sabatira. An ka parti la parti dilanlen élection kɛra an taara la depuis parti dilanla an ka parti ka candidat tun bɛ 2018 élection na. Tabarakala. O kun ye ne yɛrɛ ye. Tabarakala. An ka programme na an y'a fɔ ko ka Mali refondation kɛ. Ka jɔsen kura di Mali ma. Ka jɔsen kura di Mali ma. O kɔfɛ tuguni an ni parti fila tilala ka fara ɲɔgɔn kan. An ye fɛn dɔw créer ɲɔgɔn fɛ pacte malien pour la refondation. O fana kɔfɛ
an dontɔ M5 la an donna regroupement na o fana tɔgɔ ko Alliance pour la refondation du Mali o kɔrɔ ye ko assise nationale ye anw ka laɲini ye assise nationale ye anw hamina ye anw ka parti parce que anw tigɛlen don a kan ko jamana in bɛ yɔrɔ min na bi tant qu'an ma kura sigi a tɛ se ka taa n bɛ to k'a fɔ mɔgɔw ye kuma caman n ko Mali au 15e siècle an kun bɛ mɔgɔw ɲɛ opéré étudiants minnu bɛ Tombouctou a ka ca 22 000 étudiants o kun bɛ Tombouctou o ni Égypte université de kun bɛ niveau kelen na a waati 15e siècle la 15e siècle la au 15e siècle de États-Unis découverte kɛra a bɛ kɛ jamana ɲɛmaakɔrɔ ka kuma ye dɛ anw bɛ yan mɛnna dɛ anw bɛ yan nɔ a mɛnna dɛ ɔ n'i y'o jamana jiginnen ye ka bin fo ka se yɔrɔ dɔ la donc ni waati dɔ sera i b'i yɛrɛ ɲininka mun de y'a sɔrɔ donc o ti ɲɛ fo ka sigi k'a lajɛ mun bana de bɛ dugu in na jamana in na donc an miirila o la o de kama a fɔra dɔrɔn ko assise nationale bɛna kɛ anw fɛ an ko tabarikala ɔ anw fɛ fana a kɛra baara ɲuman ye tabarikala a kɛra waati min kɔnɔ a jiginna ka se niveau min na o de tun y'an ka laɲini ye parce que ala ni fanga kɔrɔ ma ɲɔgɔn faamuya o de la denni la an fɛ a ka jigi ka taa fo commune de la tant que n'a jiginna commune na village an ka dugulamɔgɔw de bɛ na commune na kana kuma donc n'o kɛra dɔrɔn bɛɛ da b'a la mais n'i y'a daminɛ cercle la ka yɛlɛ dɔrɔn mɔgɔ da t'a la ɔ n'i ye assise nationale jateminɛ a daminɛna commune na yala kulu min sigira sen kan k'a labɛn n ko e yɛrɛ de tun ye kulu in ɲɛmaa ye kulu fila de kɛra kulu fɔlɔ o tun y'a terme de référence ye terme de référence baara bɛna taa sira min fɛ ko o sira jɛya ne tun y'o ɲɛmɔgɔ ye ɔ après kulu wɛrɛ tilala ka sigi tuguni a organisation yɛrɛ la ka tila ka panel dɔ fana sigi o la donc o kɛra mise en œuvre ye ɔ a baara ninnu taabolo a kɔni bɛnna anw ma wa a daminɛna yɔrɔ min na a kɛra cogo min na mɔgɔ minnu da donna na an hakili la kɛcogo ɲɛna an ka laɲini kun don tabarikala an bɛ tila ka don a kɔnɔla la ka développer sabula ni premier ministre ka tagali CNT kɔnɔ o bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na ɔ yala anw ni CEDEAO mun de la an dɛsɛlen don ka bɛn bi an dɛsɛlen don ka bɛn barisabu an ka jɛtu tɛ kelen ye CEDEAO ka sariyaw kɔnɔ ni rupture démocratique kɛra rupture démocratique ye élection tɛ fanga yɛlɛmana a bɛ fɔ o ma rupture démocratique fanga yɛlɛmana ka sɔrɔ élection ma kɛ n'o kɛra dɔrɔn olu b'a fɔ ko fo ka élection organiser o de ye CEDEAO taabolo ye o ka ɲi mais anw ka problème ye min ye a bɛ ni ka san 10 bɔ anw bɛ talon ka bin an bɛ talon ka bin an bɛ talon ka bin ɔ anw ko aw b'a la k'anw lawuli diyagoya la k'anw ka taama an bɛ fɛ k'a lajɛ mun de la an bɛ talon pour que an kana talon tuguni an bɛ fɛ nin ka k'an ka talonni laban de ye olu ka jate tɛ kelen olu kɔni fɛ talonni laban in o filɛli o temps t'an bolo a ye wuli dɔrɔn k'aw jɔ an ni CEDEAO bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ ye de ɔ n'i ye giringajɔ lajɛ maliyɛnw ka giringajɔ lajɛ ka mouvement M5 mouvement lajɛ maliyɛnw b'a la ka dimi fɛn minnu na fɛn min b'a la ka digi anw na fɛn min man d'an ye n'an fɛ o ka yɛlɛma an ka ko la tant qu'an m'o yɛlɛma n'anw taara élection na donc giringajɔ ye mun ye o kɛra tɔkajɛ ye o kɛra tɔkajɛ giringajɔ kɛra pour que yɛlɛma de ka kɛ yɛlɛma kɛli ye wajibi de ye a ma fɔ k'a bɛ ka yɛlɛma dɛ nka yɛlɛma in kɔni dɔw bɛ jati dɔw bɛ tant que olu ma yɛlɛma n'an ye élection organiser a bɛ n'a fɔ an y'a ta yɔrɔ kɔrɔ min na a b'o yɔrɔ kelen na ye o bɛ mun ye o tɛ foyi ye fo ka changement dɔw de kɛ il y a des réformes structurantes qui sont obligatoires fo k'olu kɛ ɔ CEDEAO m'o jate o bɛɛ kɔfɛ tuguni m'a dɔn ni yakili b'a la campagne senfɛ ala ka hinɛ an ka politique ɲɛmɔgɔ dɔ la ko y'o sɔrɔ o tɛ tiɲɛ ye Soumaïla Cissé a kɛra ala ka hinɛ a la ya rabbi o kɛra campagne senfɛ ɔ jamana dun b'o cogo kelen na ɔ ni jamana b'o cogo la fana i b'a sɔrɔ commandant tɛ yen maire tɛ yen préfet a fɔ préfet tɛ yen maire tɛ yen hali gendarme t'u sigiyɔrɔ la e ko ka élection organiser
donc on ga jati la préalable do de be tant qu'an mulu ke n'an ye élection organisée an bɔra an sirana min ɲa an bɛ taa don o kɔnɔ tuguni donc o discussion de bɛ anw ni CEDEAO cɛ fo an ka ɲɔgɔn faamuya a nana se yɔrɔ dɔ la an jɔlen don yɔrɔ dɔ la mais ne hakili la n'Ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn faamuya la. Tabarikala CEDEAO bɛ kalo 16 la waati min na anw bɛ kalo 24 na est-ce que ni sigikafɔ n'an sɔnna ka dɔɔnin bɔ a la CEDEAO fana ka sɔn ka dɔɔnin fara a kan est-ce que an tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ wa? Bon ne hakili la gouvernement ye effort ba de kɛ gouvernement ye effort ba an yɛrɛ ka parti ka jati la an ye fɛn kɛ rupture kɛlen fanga binnen an ka parti ye déclaration kɛ an tilala ka pétition kɛ k'a ci CEDEAO ma an ko ni jamana in ka problème bi cogo dɔ la ani jamana caman ka ko cogo tɛ kelen ye a kana girin ka don élection na a ye waati di an ma pour que an ka se ka wuli ka jɔ k'a lajɛ munna bi bin pour que a ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ n'i y'o jateminɛ k'a lajɛ an taara assise la mɔgɔw kumana mɔgɔw ye délai minnu di k'an ka réforme ninnu bɛɛ jateminɛ k'a fɔ a baara bɛ se ka kɛ 16 mois kɔnɔ ka taa élection na ne fɛ n'an girinna ka taa an bɛ problème sɔrɔ an bɛ problème sɔrɔ gouvernement ye min di ne hakili la kalo 6 ani kalo 24 cɛ a différence man jan mais c'est important pour notre pays parce que basigi an mago basigi la lakana an mago b'o la n'o kɛra administration bɛ segin ka taa fana administration de bɛ élection organiser. Tabarikala maa caman ka jate kɔni ye k'a fɔ Faransi de bɛ CEDEAO kɔfɛ yala e b'a ye ten? Bon ne kɔni fɛ n'i ye CEDEAO mɔgɔw ka ko kɛcogo lajɛ u ganzana tɛ bari sabu ne ye min fɔ sisan anw ta in ti kɔnɔdimi ye quoi anw ta in ye ɲɛdimi ye CEDEAO yɛrɛ mɔgɔw bɔra yan CEDEAO mɔgɔw nani anw fɛ yan nɔ CEDEAO mɔgɔw kun delila k'a f'u ka sɛbɛn dɔ kɔnɔ ko an kana taa élection na fiyewu n'an m'an ka sɛbɛn ninnu lajɛ ka ɲɛ kosɛbɛ k'u yɛlɛma o fɔra 2018 élection kɔfɛ o fɔra ni e y'o fɔ dugu min na e tilala ka na tuguni e yɛrɛ siranna min ɲɛ o kɛra e ko a yi ta an b'a la k'a fɔ a y'a to an k'a lajɛ a yi ta ko dɔ b'o kɔfɛ dɛ. Ne ko an y'an damata ko jumɛn de k'u la sabula coup d'état n'o ye fanga dafiri a ma k'anw dɔrɔn fɛ yan a kɛra jamana wɛrɛw la nka olu ta kɛcogo CEDEAO bolo ni anw ta i b'a ye danfara babu cɛ an y'an damata ko jumɛn de kɛ? An m'an damata ko wɛrɛ kɛ ne kɔni fɛ n'i ye ko jateminɛ bana min b'olu la anw ta ye o ɲɔgɔnna 2 ye. An ka banaw tɛ kelen ye. An ka banaw ta tɛ kelen o ye fɔlɔ ye parce que n'i ye dugu kelen bɛ yen n'i y'o jateminɛ fanga bɛ taa cogo min na jamana mara cogo o sariyaw o n'a a gɛlɛyaw o t'olu ta la olu ta ye lakanabaliya ye o dugu kelen ye. I bɛ fɛ ka Burkina fɔ? O ye Burkina ye. Dugu tɔ kelen i b'a sɔrɔ lakanabaliya problème tɛ yen olu ta ye jamana maracogo ye o ka gɛlɛya b'o de kan anw ta y'a 2 bɛɛ ye. Nin 2 bɛɛ de b'anw fɛ yan. Anw ta y'a 2 bɛɛ ye mais anw ka problème ye min ye ne fɛ anw ko an yɛrɛ kolo la an ka mise anw y'a fɔ n ko par nous nous pouvons ne hakili an ka problème bɔra yen de bari sabu an ni mɔgɔ dɔ tun bɛ baara la o kelen tun bɛ yan donc ale de kelen tun b'a sago kɛ an ka baara la ni ko bɛ tɛmɛ a bɛ tɛmɛ ale fɛ ale de b'a bɛɛ ɲɛnabɔ waati dɔ sera sa komi mɔgɔ minnu bɛ jamana ɲɛmɔgɔya la olu ye mɔgɔ minnu ye olu tun bɛ terrain kan donc gɛlɛya o gɛlɛya b'an ka jamana na lakanabaliya la olu b'a ɲɛdɔn a ma la ka olu ye dɛ olu tun bɛ yen de donc olu nana min kɛ olu y'a jateminɛ olu yɛrɛ fɛ n'an bɛ fɛ ka solution sɔrɔ a la fo an k'an bolo bɔ mɔgɔ wɛrɛ nɔfɛ o kana an dɛmɛ. Yala o ma kɛ fili ye sabula o degun de b'an kan bi dɛ. O ɲɔgɔnna ko ɲɛnama ma kɛ an fɛ yen. An tɛgɛ dilen Rusila ma. An tɛgɛ dilen Rusila ma o ɲɔgɔnna ko ɲɛnama ma kɛ an fɛ yan ka ca 10 ans ye. An ɲɛfɔ dɛ. An ka sɔrɔdasiw caman bɛ yen Rusiw de y'olu former an ka minɛn caman ba bɔra Rusiw fɛ yen
an ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ min banna min binna kɔsa in na ala ka hinɛ la ya rabbi ibeka ale ye min fɔ minan dɔ ninnu ma yakili b'o la avion Clio sɔlɛ a denkɛ ye min fɔ minan kɔrɔ ninnu ma yakili b'a la wa on a été floué a ko ten minan minnu nana sisan olu ye papier ya olu ye carton ya u tala ka baara kɛ ya a ko ten n'an kun y'a daminɛ o la a kun bɛ kɛ tan bɛɛ ɲɛ t'a la sisan wa ne kɔni fɛ a ɲɔgɔnna décision ɲuman ma ta mɔgɔ minnu y'a ta o ye terrain mɔgɔw de u y'a dɔn coyi n'an y'an tɛgɛ di ninnu ma a bɛ fisaya ma u nanen minan kɔrɔ dɔw tun b'an fɛ yan minnu tun tiɲɛnen don u y'olu dilan o fana farala kuraw kan ka tila ka kura d'a ma a kura tɛ papier ye parce que kura b'a la ka baara kɛ ka tila ka mɔgɔ d'a ka tuguni k'an kalan a kɛcogo la o dɔrɔn tɛ dɛ an yɛrɛ ka mɔgɔw y'a décider ka fanga ka kɛlɛ ɲɛmɔgɔya ta maa ti bila anw ɲɛ bilen k'i b'a ɲɛfɔ an ye dɛ an yɛrɛ de bi bila mɔgɔw ɲɛ sisan wulikajɔ fɛn bɛ ka kɛ sisan an yɛrɛ ka sɔrɔsiw de bɛ ka an yɛrɛ de b'a la k'a bɛɛ kɛ o dun kɛlen don ka jalaki binɛ ko Wagner de don minnu nana furu ɲɛna o n'i ye kɛlɛkɛminɛn di mɔgɔ ma o ye diɲɛ sariya sunbaw de kɔnɔna ye n'i ye kɛlɛkɛminɛn feere mɔgɔ ma i bi mɔgɔ d'a ma ka a bi baara kɛ n'a ye cogo min na i b'o ɲɛ jira a la donc olu de bɛ yan bɛɛ de b'o o ye bɛɛ de ye hali min yɛrɛ ma sɔn ko ale bɛ taa n'ale ye minɛn feere mɔgɔ ma a bɛ mɔgɔ d'a kan min b'a kɛcogo jira a bɛ kɛ ten de o ye wajibi de ye kɛlɛkɛminɛnko la o ye wajibi de ye o de bɛ anw fɛ yan maintenant olu bɛ tɔgɔ da la tɔgɔ min ka d'u ye peut-être pour que k'anw tɔgɔ tiɲɛ hali n'an ka sɔrɔsiw ye baara fana kɛ u bɛ essayer ka siga don o la i n'a fɔ an ka sɔrɔsiw tɛ se k'a kɛ mɔgɔ wɛrɛ de b'a k'an place la mɔgɔ t'a la k'anw ta k'an place la koyi an yɛrɛ de bɛ k'a kɛ an ka sɔrɔsiw de bɛ kɛlɛ la mais min bɛ maaw dabali ban o de ye k'a fɔ kalo 3 kalo 4 ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn ka Senegal ka wolomasiri tabaw ka fanga dɔ don o la fanga bɛ maa dabali ban quoi fɔlɔ i tun b'a ye k'a fɔ k'anw bɛ ci i b'a mɛn ko sɔrɔsiw k'u bolila ka kɛlɛkɛminɛnw to yen ka sisan o bɛɛ de yɛlɛmara kalo 3 kalo 4 kɔnɔ yala i ye fanga jumɛn de sɔrɔ kɛlɛ ye minanko ye kɛlɛ ye kalan ye kɛlɛ ye fɛɛrɛ ye kɛlɛ ye jagɛlɛya ye fɔlɔ jamana fan dɔ bɛ yen ni mankan wulila ni k'i bɛ pankuru ta ka boli ka taa ɲɛnabɔ i tun bɛ tɛmɛ an jɛɲɔgɔn jamana in de fɛ fɔlɔ k'olu ɲininka k'i bɛ fɛ ka pankuru ta ka taa yɔrɔ in na an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ yan an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ n'an bɛ fɛ ka kirunin kɛ sisan fo an ka Faransi ɲininka i b'olu ɲininka fɔlɔ u b'a jate minɛ parce que olu ka mɔgɔw b'a yɔrɔ la u bɛ siran an ka fɛn kana taa bɛn u kan donc olu b'a lajɛ fɔlɔ i bɛ taa dulu ma jihadisi nanen don kɛlɛkɛlaw nanen don olu t'o kɔnɔ an tɛ tubabu ko k'an ka mɔgɔ la sisan o tɛ yen bilen a coordination bɛɛ bɛ an yɛrɛ de bolo an yɛrɛ de b'a bɛɛ jalatigɛ minɛn ɲumanw b'an bolo donc ni sɔrɔsiw ye kɛlɛ daminɛ n'u ye pankunu wele miniti 15 miniti 10 pankunu sera i ja bɛ gɛlɛya parce que i b'a dɔn ko dɔ b'i kɔfɛ o forminen don ka ɲɛ kɛlɛ fana na fɛɛrɛ b'a la information fana b'a la n'i ye jamana jate minɛ n'i taara an ka togodaw la ni e ye dunan e nana e t'anw ka kan mɛn ni ne taara ni ne b'an ka kan fɔ an ka mɔgɔw ja ka gɛlɛn ne n'a ka tɛmɛ e kan ni ne ye tubabu yɛrɛ ye e ti farafin yɛrɛ ye o b'a ko tɔgɔ gɛlɛya o mais ni ne taara u b'a dɔn ne y'u dɔ ye u b'u kɔnɔna kuma fɔ ne ɲɛna u bɛ kibaruya di ne ma n'i y'olu bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn résultat in kana bali la foyi wɛrɛ ma kɛ maliyɛn kelenw de don mais fɛɛrɛw de yɛlɛmana baara kɛcogo yɛlɛmana ni de b'a jira k'a fɔ n'an kun y'a daminɛ na kabini kuma jan sisan kun t'an sɔrɔ yen bilen Faransikaw olu ka jalakili dɔ ye k'a fɔ ko an sɔnna ninnu k'an ka dugu jukɔrɔfɛnw bɔ ko de la ko nin wulikajɔ ninnu bɛ k'o kɛ an ka wolomasiri tabaw kɛrɛfɛ yala i bɛ se ka jaabi jumɛn di o kuma la nin bɛɛ ye ko ye pour que ka mɔgɔw lafujini n bɛ min f'i ɲɛna an ka jamana ninnu problème bɔra colonisation de la kabini mara waati n'i ye colonisation jateminɛ i bɛ anglais lajɛ i bɛ tubabuw lajɛ i b'u ka baara kɛcogo lajɛ kelen tɛ anglais nana yan olu ka colonisation u tun b'a fɔ ma ko indirect role indirect role o kɔrɔ ye ko an b'aw mara
mais an b'aw mara indirectement an yɛrɛ tɛna an b'aw to aw cogo la k'aw mara donc a ka maraba kɔrɔ ninnu olu bɛ continuer ka aw mara an b'aw mara olu fɛ n'u nana masakɛ min sɔrɔ yan mara bɛ to masakɛ bolo voilà nka masakɛ fana bɛ contrat di k'olu ye olu y'o de kɛ tubabu ta ye direct rôle ye tubabu ta ye an yɛrɛ de bɛ aw mara olu ka mara kɔnɔ sa u b'i yɛlɛma de ka kɛ cogoya wɛrɛ ye min y'olu yɛrɛ sago ye f'i ka olu ka taabolo ta k'i f'olu ka taabolo ta donc n'i y'a jate minɛ i b'a sɔrɔ anglais ye dugu minnu coloniser bi olu ka ko kɔrɔw bɛ yen olu ka maracogo kɔrɔw bɛ yen olu dɛmɛna yɛrɛ ta la u dɛmɛna yɛrɛ ta la i b'a sɔrɔ u ka pays colonisateur kɔrɔ a ka base t'olu fɛ yen o ka monnaie b'u bolo anw ta in na monnaie t'an bolo an ka sécurité b'u bolo an ka fɛn bɛɛ de bɛ tɛmɛ olu fɛ hali an ka dugu jukɔrɔfɛnw b'u bolo an ka fɛn bɛɛ de bolo donc n'olu bɔra ni ko gɛlɛyara olu bolo cogo dɔ la dɔrɔn u bɛ ko dɔ de ɲini ka fɔ pour que k'an tɔgɔ tiɲɛ olu ka baara de y'o ye k'an mankutu tiɲɛ ka kumaw fɔ i n'a fɔ olu dalen tɛ anw na an tɛ se ka fɛn ɲɛnabɔ an yɛrɛ ye donc an kɛlen don n'a fɔ denmisɛnnin fitinin ka i b'an bolo de minɛ an ka kuma caman tun bɛ fɔ Nations Unies na mais Faransi de tun b'a fɔ ne ko o dabilala nin y'o bannen o banna a mɛnna an yɛrɛ de bɛ taa kuma an yɛrɛ de bɛ kuma n ko n ye min fɛ yen an yɛrɛ kolo la an bɛ se o de bɛ yen sisan an yɛrɛ kolo la an bɛ se par nous pouvons bon anglais jamana ninnu bɛ ten de olu y'u yɛrɛ ta mais waati tɛmɛnenw na mun tun b'an bali an ka kuma an yɛrɛ tɔgɔ la i b'a fɔ Nations Unies na ni c'est à dire mara kɛcogo de tun b'a kɛ wa mara kɛcogo de don mina anecdote dɔ lakali ye a bɛ temps dɔɔni ta anglais selen Inde olu de ye indiens coloniser o y'a sɔrɔ indiens bɛ sama siri u b'a siri ni garini ye quoi u y'a ye ko nka aw bɛ nin kɛ cogo di ni fɛn belebelebaden aw bɛ nin juru fitinin siri o la n'a y'a sama dɔrɔn a bɛ tigɛ u yɛlɛla k'a t'a tigɛ u k'a t'a tigɛ mun na u ko a fitinin juru belebele de tun b'a la a y'a sama ka dɛsɛ donc an ye juru in dɔgɔya ka juru in dɔgɔya a sera yɔrɔ dɔ la sisan a yɛrɛ ma d'a la bilen k'a bɛ se ka taa quoi hali n'i ye juru in bɔ a la a tɛ taa anw mara la cogo min na u y'anw mara cogo la pour que an ka tigɛ an yɛrɛ la anw tɛ se ka foyi kɛ an yɛrɛ ye bilen n'an ma tɛmɛ olu fɛ o de ye problème ye n'u y'a ye k'i bɛ n'i yɛrɛ ta dɔrɔn a bɛ kɛ problème ye hali an ka CEDEAO monnaie ko m'a dɔn n'i y'a suivi an y'o labɛn dɔrɔn u nana ni banbari ko waati dɔ la dɔrɔn ka initiative dɔ ta ni an kɛrɛfɛ jamana dɔ ɲɛmɔgɔ y'o ta dɔrɔn ka sin ka bɔ n'o ye ten u bɛ fɛ k'o projet tiɲɛ parce que n'i bɛ taa yɛrɛ ta sira fɛ dɔrɔn olu fana dayirimɛ de b'o la u jalaki tɛ dɛ olu fana dayirimɛ de b'o la mais olu tɛ se k'an ka jamana développer anw ye quoi o tɛ se ka kɛ diɲɛ histoire la dugu si ma deli ka wuli ka taa jamana dɔ développer i yɛrɛ de b'i ka jamana développer donc fo an yɛrɛ de ka wuli k'an jɔ an yɛrɛ ye an b'o sira min kan u ka problème y'o sira de n'i y'o sira ta yan dɔrɔn i bɛ problème sɔrɔ mais anglais fɛ yen olu sigira kɔfɛ ka mɔgɔw to yen ka taa nka ninnu fɛ yen i bɛ t'olu kɔrɔ hali bi u b'i k'i n'a fɔ den donc olu de b'i tɛgɛ minɛ ka sira jiri la donc n'u k'i ka taa nin sira fɛ i bɛ t'o fɛ o de kama hali ni hakili b'a la an ka constitution yɛlɛmani dɔ in na mɔgɔ dɔ nana k'an ka constitution dilan ka na di an ma mɔgɔw banana par sabu n'i y'a texte lajɛ mɔgɔ kalannenba bɛ anw fɛ yan mɔgɔ minnu ye dɔ in dilan olu bɛ se k'olu kalan nka u kɛlen don k'an kɛ i n'a fɔ denmisɛnnin fitinin an tɛ se ka foyi dilan an yɛrɛ ye est-ce que an yɛrɛ nɔ tɛ an yɛrɛ nɔ don parce que an tigɛra an yɛrɛ la o de kama an ka parti dilanlen anw b'a la k'o baara de kɛ o de kama an b'an ko par nous pouvons ko an ka dan yɛrɛ la n'i tigɛr'i yɛrɛ la dɔrɔn k'i jɔyɔrɔ bɛ dɔgɔya Faransi jalakili okumu kɔnɔ est-ce que anw ma taa ɲɛfɛ kojugu k'u ka telew datugu k'u ka radio datugu ka ambassadeur gɛn ka sɔrɔ an n'u ka jɛ bɛ taa san 60 bɔɲɔngo la est-ce que anw ma taa ɲɛfɛ kojugu a la an ma dusu bila hakili ɲɛ kuma dɔw la dusu tɛ ni si ma girin ka kɛ ni dan sagora ka ban dɔrɔn ko dɔ de bɛ kɛ Faransi télé ani Faransi radio u ka gouvernement de ta don
donc u b'u ka gouvernement ka baara de la u b'u ka gouvernement sago de fɔ ni gɛlɛya donni n'u ka gouvernement cɛ u bi baara kɛ pour que ka u ka gouvernement dɛmɛ o la u kun commencera ka fɛn dɔ kɛ a bɛ anw ka sɔrɔdasiw bali u ka baara la an bi basigi min ɲini an bi cohésion min ɲini an ka jamana kɔnɔ fara ɲɔgɔn kan min ɲini an ni ɲɔgɔn cɛ a b'a la ka jouer o kan anw kun mago t'o la bi quoi anw mago t'o la bi ambassadeur fana ta kɛra ten premier ministre bɔra k'a ɲɛfɔ n'i nana Mali la e y'i ka jamana lasigiden de ye lasigidenya baara ka ɲi i b'o kɛ i b'i ka jamana représenter mais n'i nana don an ka jamana fɛnw na i bɛ mɔgɔw wele n'olu bɛ kuma i bɛ mɔgɔw wele k'olu fujini i bɛ fɛn dɔw kɛ ni kangari dar'i ye i b'a dabila i tɛ se ka kɛ Mali la ka k'i n'a fɔ e ye maliden ye k'i da don Mali kuma na quoi a da donna ko caman na a da kuma an ka dukɔnɔ ko a da man ka don la a fɔra ye ka dɛsɛ a ma sɔn donc o de nana ni nin ye sinon an ni Faransi bi cogo min na nin décision siya tali ka gɛlɛ an ka jamana kɔnɔ quoi mais n'i y'a ye mɔgɔ sera o yɔrɔ la dan de sagora donc ne fɛ dusu ma bila hakili ɲɛ dɛ hakili ye baara de kɛ k'a ye coyi tant qu'an ma se nin yɔrɔ na an tɛ lafiya an tɛ lafiya tabarikala an b'a ye Faransi ɲɛmaaw fana ka wuli ka jɔ ka kumataw bɛ dɔ fɔ anw ka jamana ɲɛmaaw ma yala parce que u nana kafɔdiyaso de fɛ n'o ye coup d'état ye o de la u bɛ kuma tan est-ce que dɔgɔyama fana tɛ kuma dɔw la ka ɲɛsin anw ma mun bɛ kan u bila anw na tan dɔgɔyalima don coup d'état ko tɛ o n'o tɛ n'i y'a jateminɛ jamana dɔ bɛ yen nɔ Faransi nana n'o ye kan u dɛmɛ an ka kɛlɛ la yan a ɲɔgɔnna kɛra olu fɛ yen ale yɛrɛ yer'o kɛnɛ kan a yer'o kɛnɛ kan ale ye mun fɔ o la a ma fɛn fɔ o la a delila ka ko dɔ kɛ ne yɛrɛ delila ka poste k'o kan o ka jugu ni fɛn bɛɛ ye o jumɛn premier tour la an bɛɛ kun ye candidat ye élection na premier tour la deuxième tour la cour constitutionnelle yani cour constitutionnelle ka kuma administration territoriale résultat bɔ dɔrɔn a y'an ka président félicité o ye dɔgɔyalima de ye cour constitutionnelle de ye laban ye Kenya élection na cour constitutionnelle ye élection bɛɛ annulé u segira a kan o y'a sɔrɔ président sortant de y'a organisé ale tigɛra an ka cour constitutionnelle la ne fɛ o ye dɔgɔyalima ye donc sariya ko tɛ donc jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ dan de b'a la i t'i da don waliko la olu kɔni ta ye intérêt ko de ye sinon coup d'état ko tɛ a m'an ka président dɔn reçoit a ye mun fɔ o la bandaw a ko k'ale ye fɛn dɔ ɲini san caman k'a ma sɔrɔ ko kalo damadɔ k'a y'a sɔrɔ a m'o fɔ donc olu ka fɛn ye min ye sariya ko tɛ intérêt ko de don ne tɛ jugu la donc an fana k'an ka intérêt jateminɛ a banna bɛɛ k'i hakili to i ka intérêt la bɛɛ bi baara k'i ka jamana de ye min bɛna ni basigi an ka jamana kɔnɔ min bɛna ni lakana an ka jamana kɔnɔ min bɛna ni hakilisigi an ka jamana kɔnɔ an kan ka baara kɛ n'o de ye ale fana baara kɛ n'a ta ye ne tɛ jigin a la kalataw b'u fɛ yen a garisɛgɛ ka bon kosɛbɛ ka tɛmɛ ni ala nana kɛ a ka se sɔrɔ yala o tɛ jɔrɔna ko dɔ ye an ka jamana bolo bi Emmanuel Macron a bɛɛ ye kelen a bɛɛ ye kelen ale gagnera o dɔ in gagnera o u bɛ élection k'u ka jamana de ye wa olu fɛ yen nɔ u hakili b'u ka jamana na u hakili b'u ka jamanadenw na hali n'i nana ni mɔgɔ wɛrɛ ye min t'ale ye a b'a k'i n'a fɔ ale ta in cogo dutu foyi t'o la o de ka ɲi o de kama o élection ninnu mɔgɔw b'a a essayer k'u b'u jigi da olu kan ko ni karisa nana k'o ka ɲi a ma ni karisa nana o ka ɲi a ma jamana wɛrɛ élection tɛ anw ka jate la o an yɛrɛ ka élection de kan ka kɛ an ka jate la an ka président ɲuman sɔrɔ de kan ka kɛ an hakilila ye mais jamana wɛrɛ président ɲuman a n'a président kolon a foyi tɛ se anw ma parce que olu fɛ yen n'i nana i b'i hakili to i ka jamana ka intérêt de la mɔgɔ mɔgɔ mana na u ka candidat bɛɛ ni fɛn fɛn nana a b'a kɛ ale ta cogo in na a bɛɛ ye kelen a tɛ sira bila dɛ u ka sira in bɛɛ ye kelen anw fana k'an hakili to an ka jamana na ani an ka jamanadenw na an ka hakili to la dɔrɔn jamana wɛrɛ ta in an k'a tu k'u ka baara k'u cogo la tabarikala maa caman bɛ jalaki min kɛ premier ministre min bɛ fanga kunna bi maa caman bɛ jalaki min k'a la o de ye k'a fɔ ko a ma se ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan assise dun kɛra yala fara ɲɔgɔn kan na sugu jumɛn de ko don bon assise la ne hakili bɛ min na assise bɔra a don kɔrɔ o kɛra assise bɔra a don kɔrɔ jamana ɲɛmaa yɛrɛ n'o ye colonel Asimi Goïta ye
a ye mɔgɔ caman reçoit assise bɔra don kɔrɔ bari sabu u tun bɛ fɛ an bɛɛ de ka taa a ye mɔgɔ caman démarché fa an ka premier ministre nanen a ye waati kɛ a yalala ka taa premier ministre kɔrɔ bɛɛ voir a y'o kɛ fo mɔgɔ yɛrɛ ko k'a ka baara daminɛ sa o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan de ye ɔ hali assise waati a tilala ka taama ka taa don mɔgɔw kan ɔ M5 yɛrɛ kɔnɔ an ye commission dilan an yɛrɛ taamana ka taa don mɔgɔw kan ministre min bɛ yen n'o ɲɛsinnen bɛ refondation ma ICASA o fana taamana ka taa don mɔgɔw kan pour que mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan ɔ M5 yɛrɛ kɔnɔ an bɛ baara kɛ pour que an ka fara ɲɔgɔn kan nka an kan ka continuer a la hali bi an man ka saliya a la an kan ka continuer a la hali bi par exemple transition a réussite bi dépend fara ɲɔgɔn kan de la normalement transition ye waati ye opposition tɛ yen majorité tɛ yen nka tama ko ye dɛ bɛɛ de kan ka fara ɲɔgɔn kan an kan ka ko gɛlɛya dabila n ye min fɔ kuma bɛɛ k'a fɔ jamana b'a la k'an lajɛ anw politique ɲɛmɔgɔw leader d'opinion mɔgɔ minnu bɛ Mali ɲɛmɔgɔya la jamana bɛɛ jigi bɛ anw de kan bi jamana in dɔrɔn tɛ dɛ farafinna yɛrɛ b'a la ka anw filɛ olu fana jigi bɛ anw kan bi n'an y'an miir'o la an k'an ka ɲinɛ an yɛrɛ kɔ quoi ko ni nin waati in tɛ ni nin ko in kun kɛra ne na a kun tɛ kɛ tan nka nin waati kama ne bɛ nin to yen n b'a mun tɔgɔ la ka tɛmɛ ɔ anw dɛsɛlen b'o de la fo mɔgɔ caman ka se k'aw de kɛ an ka ko sama-samani ni ko gɛlɛya dabila ka fara ɲɔgɔn kan ka Mali dɔrɔn lajɛ ɔ ne hakili o de bɛ an caman jɛ fo an ka se o yɔrɔ ma quoi ne fɛ problème bɛ yen de dɔw dun taara fo ka taa fɔ ko ka premier ministre ko k'a labila sabula ko a dɛsɛlen don ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan i bɛ mun sɔrɔ ka fɔ o la a sera o la ne fɛ a ma s'o la n'i ye problème ninnu la i b'a bɛɛ lajɛ kelen kelen ni mɔgɔw sera ka dépassement in kɛ n y'a fɔ cogo min na an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka solution sɔrɔ ninnu bɛɛ la ne fɛ premier ministre n'i ye premier ministre ta i bɛ baara dɔ de d'a ma i b'a juger a ka baara de la ɔ a wulila mun na a ye mun kɛ a kun k'a bɛ mun kɛ n'a ma se k'o kɛ komi a kan ka passer CNT la ɔ résultat bɛna bɔ ɔ donc n'i y'o jateminɛ i b'a dɔn k'a wele kun yɛrɛ yɛrɛ de y'o ye yala a y'o kɛ wa a m'o kɛ a nani ni bi cɛ mun ni mun kun kan ka kɛ mun ni mun kɛra mun ni mun ma se ka kɛ est-ce que Mali bɛ se ka waso ni a ye wa Mali tɛ se ka waso ni a ye o ɲininkali dɔ ye n'i y'o jateminɛ discours min kɛra Nations Unies na ani jamana b'a la ka taa cogo min na bi ne kɔni fɛ jamana kunna wolola an kun wulila ka jɔ an jɔyɔrɔ bonyana bi farafinna kɔnɔ an jɔyɔrɔ bonyana bi diɲɛ kɔnɔ nka maintenant min ye an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ye a ka ɲi an k'o lajɛ n ye min fɔ an bɛ ka essayer ka dɔ bɔ an ka ko la ka fara ɲɔgɔn kan bɛɛ ka miiri Mali la bɛɛ an bɛɛ lajɛlen ka miiri Mali la bɛɛ se ka miiri k'a fɔ ko mɔgɔ kelen dɔrɔn de kan k'an fara ɲɔgɔn kan n'i y'a ye i b'a sɔrɔ dɔ bɛ fan bɛɛ fɛ n'an ye dɔɔni dɔɔni bɔ an ta la n'an farala ɲɔgɔn kan o de ka ɲi an ka jamana ma i y'o discours min fɔ dɔw kɔni ka jate k'a fɔ premier ministre k'a bɛ kuma kojugu waati o waati k'a bɛ kuma k'a ka kuma jɔ sa dɔw fana b'o fɔ bon o bɛ se ka kɛ fɛn bɛɛ ni a waati de don premier ministre ka kuma waati dɔ la a kun sinen don fɛn minnu ma olu kun dɔnnen don olu dilala k'o bɛn ka bɛn o waati ma pour que faamuyali dɔw ka sɔrɔ ko caman na o y'a ta kun ye ɔ mɔgɔw bɛ kuma minnu fɔ bi o ye an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ de ye ɔ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ni kuma min bɛ mɔgɔw degun a bɛ se k'o dabila an ka fara ɲɔgɔn kan nka hakilila minnu bɛ di ne bɛ hakilila di e bɛ hakilila di an ka ɲɔgɔn sɔsɔ kɛ e ko k'a kɛra tan ne ko k'a ma kɛ tan an ka kuma
i b'a sɔrɔ e min fɔ daliya dɔ bɛ ne bolo k'a jira k'a fɔ e min fɔ o tɛ tiɲɛ ye an ka débat kɛ a banna o de ye démocratie ye o a solution yɛrɛ bɛ sɔrɔ de la kɛ an ka débat kɛ débat démocratique an ka débat démocratique kɛ a banna e ko nin ko in kɛra tan nin kɛra tan nin kɛra tan ne ko non non a ma kɛ ten ne fana bɛ n ka daluya bɔ an b'a da fɛn bɛɛ ɲɛkɔrɔ maliyɛn bɛɛ bɛ faamuyali sɔrɔ ne fɛ débat ja de o ye kuma ja de o ye mɔgɔ kana siran kuma ɲɛ i bɛ kuma i bɛ hakilila di dɔ wɛrɛ bɛ na o fana b'a hakilila di maliyɛn hakili ka bon an b'a faamuya mɔgɔw b'u ka choix kɛ a bɛ mɔgɔw bilasira débat bɛɛ b'o de kan bi tabarikala an b'a to i ka jini min an bɛ segin ka na kumaso kɔnɔ Cheikh Sidibe kɔnɔ bɛ jeliya la kabini ni Ala bolo jelilu bɛ ma surakata bunu maleke numulu bɛ ma numutayero o garangalu bɛ ma Ibrahima ni waati na ka hakili lajigin ka fɔ Modibo Kajoge ale de bɛ an bolo su in na vis-à-vis ɲɛngwɛ ale kɛnɛ kan babu an bɛ taa n'a ye halisa ni a fɔra bi e faamu min b'i la politiki ko ta fan fɛ faamu min b'i la ka sababu kɛ i ye jɔyɔrɔ min kɛ jamana in kɔnɔ ani kalan min b'i la n'a fɔra ko i ka transition a tacogo ka jateminɛ ka dɔ fɔ maaw ye yala an tacogo ka ɲi sira ka ɲi ni ko ne ye APM directoire mɔgɔ ye ni ko ne ye AR Mali mɔgɔ ye ni ko ne ye M5 mɔgɔ ye m'a dɔn ni hakili b'a la comité stratégie présent a taara bandaw ɲɛkɔrɔ a ye discours dɔ kalan 10 points de b'a kɔnɔ plan d'action min dilanna ka gouvernement ka plan d'action a 10 points bɛɛ b'a kɔnɔ premier ministre bɛna taa ɲininka min na an ka 10 points de donna plan d'action kɔnɔ a bɛɛ b'a kɔnɔ donc o b'a yira k'a fɔ PAG ma dilan aw kɔ a ma dilan kɔ a dilanna ni anw hakilila de wa plan d'action a 10 points bɛɛ a 10 points bɛɛ dɔ kɛra bɛɛ la a bɛɛ o b'a yira k'a fɔ ko ni n y'a faamu M5 ye kɛlɛ min kɛ kabini ala ka hinɛ Ibrahim Boubacar Keïta la a bɛ fanga la an b'o taabolo kelen de kan halisa kɛ an bɛ o taabolo kelen de kan a points bɛ yen nɔ mɔgɔw bɛ to ka ɲinɛ a kɔ a point fɔlɔ tun ye la lutte implacable contre la corruption ka yuruguyurugu kɛlɛ o baara kɔni daminɛra nka an b'a est ce que a ma jɔ a bɛ sen na o hali kɔsani na kuma ma wuli maa dɔw minɛra dɔrɔn an y'a ye kuma yuruguyurugu mankan min tun b'a kɔ o mankan sumayara minɛ yuruguyurugu kɛlɛli bɛ dépend juge ka rythme de la juge ka rythme fana bɛ dépend dossier kɔnɔna ɲinini de la fo ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka ko fara ɲɔgɔn kan n'i y'a haraba dɔrɔn i bɛ bɔ sariya kɔnɔ a filanan c'était la mise en œuvre de véritables poursuites judiciaires contre les commanditaires, auteurs et complices des tueries et exactions contre les victimes de la crise. Crise mais ne ko ko yɛrɛ bɛ a bɛ dabolo jumɛn na procédure bɛ sen na mɔgɔw caman minɛna la victime yɛrɛ bi yɛrɛ victime yɛrɛ n'u somɔgɔw nana M5 siège la Bitar fɛ bi suntigɛ kɛra o de tun bɛ yen bi o tun bɛ yen bi u donna fana dans le cadre des pupilles des pupilles de la nation en tout cas des victimes comme les victimes des autres années au faralulu kan pour leur prise en charge a sabanan l'audit du patrimoine immobilier conseil des ministres dɔ kɛra la ma mɛn a tɛ tɛmɛ mercredi 2 kan u y'a point kɛ o rapport kɛra o la l'organisation des assises nationales ANR o ye 4nan ye 5nan la révision consensuelle et inclusive de la Constitution, assise mise en œuvre. La relecture de l'accord pour la paix. Il y a là-bas. Relecture intelligente avant un débat. À Wolonflana, la mise en place d'un organe unique de gestion des élections. Au CVMB, fin d'avis, CNT l'abi. À Ségina, c'était la dissolution du gouvernement. Et l'actuel CNT, c'était le CNT et le gouvernement. Le gouvernement qu'on dissoudra, CNT ta au débat Sénat.
à Konodona, la fin de la répression des manifestations démocratiques et pacifiques. À Tana, c'était la création de conditions sécuritaires sans lesquelles le retour de l'administration et la fourniture des services sociaux de base seront des leurs. Conditions sécuritaires, donc à 10 points pleins. Ni non y APMI, on y ARI, ni on y M5. On se ka dore fotuguni ko a tableau kanko. On gona kla a balaka tanga hakilla fe. On fait transition tableau kanko sebe. Kuma wɛrɛ bɛ ka fɔ a la n'o de ye ka CNT ka OLRJ ka dɔ fara o jama kan ka dɔ fara gouvernement fana jama kan yala est-ce que nin tɛ dépense wɛrɛ natɔ ye fara jamana dépense kɔrɔw kan alors que an dun bɛ embargo b'an kan. No CNT ni CNT jama ni dɔ fara CNT jama kan tant qu'il ma collectif budgétaire kɛ o kɔrɔ ye ko wari min bɛ dɛ k'a bɛ ɲɛnabɔ n'o de ye quoi foyi ti fara wari kan. Collectif budgétaire maquet. Collectif budgétaire ka budget révisé. C'est-à-dire k'a fɔ musaka bɛn waati ma CNT yɛrɛ mane an sigira budget ka révisé. Donc an ye dɔ fara kan. Y'a di m'o kuma mɛn. O ma fɔ fɔlɔ. O tɛ yen. Donc o kɔrɔ ye ko musaka min bɛ yen. Baara bɛ kɛ n'o de ye. Baara bɛ kɛ n'o de ye. Hali ni maa kuraw bɛ don olu sara bɛ. Hali ni mɔgɔ kuraw don a bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ n'o wari kelen. Foyi ti fara kan. Donc o de a dabɔra hakilila minnu kama fana olu fana fɔra mɔgɔ caman y'u plaint baara kɛcogo ma ɲɛ mɔgɔ caman fɛn caman fɔ a la k'a lajɛ an bɛ se ka kɛ cogo di pour que mɔgɔ caman ka se ka taa don mɔgɔ bɛɛ da ka se ka don jamana ko in na n y'a fɔ cogo min na transition fana diya y'o de ye dunni tɛ fara ɲɔgɔn kan dunni tɛ jamanaden caman bɛ ka jate ten de dɛ dunni tɛ ko minnu bɛ mankan na ko ka dɔɔni d'u ma u k'u man ko dunni tɛ a ka ɲi transition na maliyɛn caman da ka don Mali ko la o de ka ɲi transition na transition diya y'o de ye dunni tɛ tabarikala yala aw ka plainte min tun bɛ Cour suprême na a bɛ dabolo jumɛn na M5 CNT cili la plainte bɛ o bɛ juge de bolo aw m'a retiré an m'a retiré a bɛ yen a bɛ yen juge ka waati o ni an ka waati tɛ kelen plainte bɛ yen donc ni olu ma jaabi di sinon an m'a retiré n'i ye a ta e yɛrɛ hakilina ma yala e yɛrɛ fɛ maa na sugu jumɛnw de kan ka don CNT kɔnɔ an bɛ don min na i ko bi sabula maa 26 de kan ka don mais kan ka kɛ mɔgɔ na sugu jumɛnw de sabula tali min kɛra fɔlɔ la a kuma cayara dɛ n'i y'a jateminɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ olu mɔgɔ ma don olu tɔgɔ la ka ɲɛ i b'a fɔ fangakɔrɔ mɔgɔw wa fangakɔrɔ mɔgɔ tɛ politiki tɔnw b'a la M5 yɛrɛ mɔgɔ 8 de kun kan ka don ne hakili la mais M5 ma mɔgɔ di politiki mɔgɔ mun hali n'o y'a sɔrɔ M5 mɔgɔ b'a kɔnɔ ka sɔrɔ u ma taa M5 tɔgɔ la politiki tɔn minnu fana bɛ yen nɔ olu fana kun kan ka mɔgɔ di olu fana ma mɔgɔ di hali n'u ka mɔgɔ dɔw b'a kɔnɔ o ni jɛkulu wɛrɛw bɛ yen nɔ o bɛɛ b'o cogo kelen na olu y'u plaint donc a ka ɲi k'olu lajɛ k'a lajɛ a bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na pour que mɔgɔ ka se ka taa don yen bɛɛ ka se k'i hakilila di Mali ko la ne fɛ olu mɔgɔw de kan ka don a kɔnɔ maintenant ni mɔgɔ bɛ don a kɔnɔ mɔgɔ modèle minnu kan ka don a kɔnɔ olu dɔnnen don olu fɔlen don fɛn yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔ i kan ka kɛ ladiri ye ko man ka y'i nɔfɛ o jatew fɔlen don mɔgɔ b'i kɔfɛ i bɛ t'olu représenter c'est vrai mais n'i donna yen nɔ n'i donna yen dɔrɔn i yɛrɛ i bɛ baara kɛ ni hakilila de ye fo k'a sɔrɔ o faamuyali fana b'i la n'i donna i bɛ se ka dɔ fara débat kan n'i donna a bɛ se ka débat fana niveau yɛlɛ a dabɔra o de kama tabarikala premier ministre welelen don ni Ala ye alamisa don jira n na ka na fɛn min ye CNT a ɲɛfɛ a kana ɲɛfɔli kɛ a ka plan d'action gouvernemental a ye jɔsen 4 k'a la a bɛ adopté waati min na a fɔlɔfɔlɔ ko ka sécurité renforcer ni e y'o o jɔsen fɔlɔ in ta k'a lajɛ bi yala k'a fɔ ko e ka kɛ école maître ye ka bigi rouge d'i ma i bɛ joli d'a ma o sira fɛ ɲɛfɔli kɔfɛ walawalali kɔfɛ bon écoleden yɛrɛ ka to ka bigi ta k'a yɛrɛ b'a ka note sɛbɛn a ka gɛlɛn dɔɔni parce que ne n'ale bɛɛ ye écoleden de ye quoi donc aw de kan ka bigi ta e n'ale bɛɛ ne n'ale bɛɛ bɛ fankelen cahier y'anw de ta anw de ye composition kɛ donc aw de kan ka bigi ta sisan n'a fɔra i ka ɲɛfɔli kɛ i bɛ mun sɔrɔ ka fɔ a la
ne kɔni fɛ aw ye mun de kɛ ne fɛ an ye camanba de kɛ lakana ta fan fɛ ne fɛ lakana ta la an ye camanba de kɛ sabula dɔw bɛ to k'a fɔ fɛnɛ n'an bɛ émission na i b'a ye dɔw b'a fɔ ko an ka sécurité bilan bɔ premier ministre ka bilan na ko sɔrɔsiw yɛrɛ de kɛlen don ko o ta en charge ko premier ministre ka ko b'a to yen i bɛ mun sɔrɔ ka fɔ o la gouvernement ye jɛkulu de ye premier ministre ye gouvernement ɲɛmɔgɔ ye ministre de la défense ani ministre de la sécurité olu bɛɛ bɛ gouvernement kɔnɔ gouvernement baara de kɛ dans une collégialité équipe de do quoi donc ni baara o baara kɛra gouvernement bɛɛ lajɛlen do a n'a ɲɛmɔgɔ u bɛ baara kɛ président ka impulsion kɔnɔ président de bɛ sira di olu bɛ baara kɛ donc ko mana kɛ k'a fɔ sɔrɔsiw bɛ yan nin bɛ yan o tɛ dɛ nin ye jɛkuluba de ye quoi bɛɛ de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o sécurité la ne kɔni ka jate la kabini trajectoire nin n'a corrigera rectification depuis kɛra ne fɛ sécurité la tɔba bɛ kɔfɛ dɛ mais dɔ kɛra la a ye mun de kɛ sécurité la aw ye mun kɛ an ye kɛlɛ ɲɛmɔgɔya ta an ye minɛnw san an gɛrɛla dugudenw na kosɛbɛ an ye kɛlɛ fana ka mɔgɔw kalan kosɛbɛ ka tɛmɛ kɔrɔlen cogo kan ka dɔ bɔ forojeni na ka dɔ bɔ siratigɛ la bi yɔrɔ caman kun bɛ yen tagasigi kun tɛ se ka k'olu ni ɲɔgɔn cɛ bi a bɛ se ka kɛ bi sugu dɔw kun bɛ olu kun datugura o suguw dayɛlɛla dɔgɔtɔrɔso dɔw ni kalanso dɔw bɛ yen nɔ a kuma bɛna fɔ a ye don dɔ la olu kun datugura olu b'a la ka dayɛlɛ ne fɛ lakana sira la jamana in anw bɛ cogo min na bi an kɛrɛfɛ jamana caman bɛ olu ɲɛ bɔlen don anw fɛ lakana ta fan fɛ o b'a to ni bɛ ɲininkali dɔ k'i la i da sera kɛlɛkɛminɛn ko ma yala wari wɛrɛ de bɛ ka na jamana in kɔnɔ wari min kun tɛ ka kɔrɔ n'aw bɛ ka kɛlɛkɛminɛn san n'o ye wa walima ni wari bɛ ka bɔ min de sabula fanga a bɛ fɔ fanga min ma ko élection kɛra ka fanga min sigi o ma se ka min kɛ kɛlɛkɛminɛn ta fan fɛ aw bɛ se k'o kɛ cogo di wari bɛ ka bɔ min walima min bɛ ka fɔ siga b'a la de non siga t'a la en réalité n'i y'a jateminɛ kɛlɛ bɛ kɛ ni nafolo de ye nin wari in kun bɛ n ka kɔrɔ wa a wari kun bɛ yen kɛlɛ bɛ kɛ ni nafolo ye choix de don ministre de la défense de la ka kuma dɔ fɔ a nani minɛn dɔw nana a y'a kuma fɔ a ko ka foli di jamana ɲɛmɔgɔ ma ka foli di premier ministre ka foli di malidenw ma u ye effort min kɛ k'a don minɛn na n'i taara an ka gouvernement n'i ye gouvernement fonctionnement lajɛ bi ni mɔgɔ dɔn minnu bɛ baara kɛ fonction publique la ani minnu bɛ cabinet ni présidence ni fana e k'u ɲininka o b'a f'i ɲɛna u ye caman b'o ka ko caman na mission caman bɔr'olu la carburant bɛ d'u ma caman bɔr'o la hali mobili bɛ dilan ni wari min ye caman bɔr'olu la fɛn caman bɛ yen u y'olu bɛɛ bɔ a la ka sɔrɔ ka wari fanba ɲɛsin a kan ka taa yɔrɔ min na pour que an ka jamana ka se ka lakana wari kura mana dɛ wari kura mana kɔrɔlen de don nka sisan dunni min ni wari tiɲɛ fu min tun b'a la o de bɔra a la fɛn fɛn bɛ yen n'o ti essentiel ye u y'o bɛɛ bila u jiginna wɛrɛ jukɔrɔ tuguni fɛn caman bɛ yen u dabila la bi mɔgɔw yɛrɛ b'u ka mission n'u ka fɛnw kɛ gɛlɛyaba la bi gouvernement peut-être que premier ministre da bɛ sɔn ka don a la n'a sera CNT la mɔgɔw u bɛ fɛn caman de réduit donc ka sɔrɔ k'a fanba ɲɛsin lakana ma a b'a la ka san n'o de ye ministre de la défense y'a fɔ a ko an b'a la ka nin fɛn fɛn san k'an b'a la k'a san ni an ka maliyɛnw ka impôt de ye o ye tiɲɛ de ye donc wari ma bɔ yɔrɔ si wari in de ɲɛsinnen don a ma u b'a la ka fɛn san n'o de ye kunnafoli fana ta fan fɛ an y'a ye kunnafoli minnu bɛ ka di sisan baara bɛ ka kɛ n'a ye yala fɔlɔ baara kun tɛ kɛ n'a ye parce que an ye murata ye o labɛnna cogo min na kunnafoliw sɔrɔla cogo min na ka tila ka baara ka kɛ réussite ye yala mɔgɔw de yɛlɛmara wa walima mun de don walima kunnafoli de bɛ ka ta ba la sisan ou bien minɛn kura minnu nana olu de bɛ ka kɛ sababu ye ni kunnafoli jɛlen bɛ ka sɔrɔ sisan baara ka kɛ n'a ye i ka nin ɲininkali diyara n ye a ka di n ye maliyɛnw ka an ka
finitigiw ka comportement jateminɛ sisan kosɛbɛ k'u hakili to a la sɔrɔdasi bi dépend ɲɛmɔgɔyaso de la quoi u ka ko faamuya cogo u ka kɛlɛ kɛcogo u n'u ka kɛlɛ dɔn an ka sɔrɔdasiw professionnalisera de sisan u professionnalisera kosɛbɛ fɔlɔ ni kɛlɛ kun kɛra an fɛ yan nɔ ni fali kun kɛra an kun b'a mɛn radio wɛrɛ de la an kun b'o mɛn tiɲɛ don tiɲɛ tɛ tan don sisan an ka sɔrɔdasiw yɛrɛ de b'a di ka tila ka détails di a la ka mɔgɔw tɔgɔ fɔ dɔgɔkun kɔnɔ u bɛ se ka communiqué 3 kɛ nin kɛra nin don in ni karisa min b'a la a ye nin ni nin kɛ ka kɔrɔ o bɛ fɔ o kɔrɔ ye k'u bɛ ɲinini kɛ o kɔrɔ ye ko u professionnalisera n'u ye baara fana kɛ ni kuma wulu nɔfɛ ko siga b'u ka nin fɛn in na mission bɛ wuli u bɛ bɔ k'u défend mais mission bɛ wuli tuguni ka taa sɛgɛsɛgɛ o de b'a la ka kɛ an fɛ yen donc kunkolo falenna o de bɛ ka na ni kunkolo falenna baara kɛcogo falenna baara ɲɛdɔnna notre armée est en train de se professionnaliser ne dalen b'a la n y'a fɔ plateau dɔ kan ne dalen b'a la an bɛna san 2 san 3 sɔrɔ na yɔrɔ yɔrɔ u ye jamana dɔw wele ka na ko ka na u dɛmɛ an ka kɛlɛ min an fɛ yan an bɛ taa jamana kɛrɛfɛ jamana caman dɛmɛ u ta la n b'o f'i ye dɛ an b'o sira de kan wa kibaruya fana bɛ ɲini dugu ma cogo min na i yɛrɛ y'a baara kɛ cogo ye ne ti don a détail la mais radio dɔw la mɔgɔ dɔw donna détail la baara kɛra cogo min na yɔrɔ caman ka kibaruya sɔrɔ ka yɛlɛ o bɛɛ ye professionnalisme de ye donc ne fɛ dɔ wɛrɛ t'o kɔ dɛ ko kɛcogo de yɛlɛmana min y'a kɛ minnu b'a ɲɛdɔn a dir'olu ma min b'a ɲɛdɔn k'a y'a kalan sɛbɛn kɔnɔ o tɛ dɛ min b'a ɲɛdɔn parce que ale tun bɛ terrain kan donc gɛlɛya o gɛlɛya b'a la fiɲɛ o fiɲɛ b'a la ale b'a ye joona ka tɛmɛ n'i ye ne wele ko ne ye sɔrɔsiya stratégie kalan ka na ne bila a la walima ko ne kalannen don ko ye ne kɛ ministre ka ne bila a la ani mɔgɔ min bɛ terrain kan ale bi a wo bɛɛ ye ka a fiɲɛw bɛɛ ye n'i y'ale bila ɲɛmɔgɔya la ka baara d'a ma ka to a ka baara kɛ hakilila la a sago la i bɛ résultat min sɔrɔ i t'o sɔrɔ ne ta la ne fɛ kɛlɛ dira kɛlɛ dɔnbagaw de ma Mali kɔnɔ donc an k'an ka hakili t'o la sini fanga bɛ se ka yɛlɛma ni mɔgɔ min nana i k'i hakili t'o la n'i bɛ kɛlɛ di mɔgɔ ma a d'a dɔnbaga ma n'i bɛ ko o ko di mɔgɔ ma kɛlɛ dɔrɔn tɛ dɛ n'i bɛ ko o ko di mɔgɔ ma di a dɔnbaga ma n'i m'a da a dɔnbaga ma dɔrɔn i tɛ taa yɔrɔ si or lakana ni lakana tɛ jamana kɔnɔ foyi tɛ yen kalan tɛ yen sugu tɛ yen taakasegin tɛ yen bilen sɛnɛ tɛ se ka kɛ hali bato yɛrɛ tɛ se ka kɛ ka ɲɛ o ka gɛlɛn dɛ o donc lakana jɔyɔrɔ ka bon ni a ɲɛ n'a bɛ di mɔgɔ ma an ka hakili to a la fɛn bɛɛ mais lakana ta ka gɛlɛn kosɛbɛ tabarikala wulikajɔ kɔni bɛ ka kɛ jamana fan caman fɛ mais kɔrɔnfɛla kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kidali o bɛna segin an ka jamana ma waati jumɛn mais Kidali b'an ka jamana bolo a b'a bolo an ka gouverneur bɛ yen gouverneur bɛ yen problème tɛ yen Kidali b'an bolo Kidali bɛ yen kɛ an ka gouverneur bɛ yen an ka sɔrɔdasiw bɛ yen kolo marifatigi wɛrɛw fana bɛ yen dɛ marifatigi bɛ fan bɛɛ fɛ o an dun de ka sɔrɔdasiw dɔrɔn yamaruyalen don ka marifa ta n'an bɛ jamana normal mais e bɛ yɔrɔ dɔ dɔn Mali la marifatigi wɛrɛ tɛ yɔrɔ min na ni an ka sɔrɔdasiw tɛ yan o yɔrɔ ka dɔgɔ bi dɛ n'i taara Mali fan o fan i b'a sɔrɔ an ka sɔrɔdasiw bɛ yen marifatigi wɛrɛ bɛ yen yala o ka kan a man kan accord yɛrɛ o de fɔ waati dɔ bɛna se o de tun ye MINUSMA ka mission ye waati dɔ bɛna se État dɔrɔn de kan ka kɛ marifatigi ye bɛɛ kan ka marifa bila o ye wajibi de ye wa an laban o ye o de kama transition 16 mois transition 12 mois mɔgɔ kana ɲinɛ olu bɛɛ kɔ dɛ tant qu'an ma s'o ma an bɛna girin-girin ka élection kɛ an b'a dɔn min bɛna bɔ a la ne hakili la baara kan ka kɛ nin terrain bɛɛ kan pour que an bɛ taa se élection ma waati min na a ka ɲi marifatigi ka dɔgɔya jamana kɔnɔ min ti jamana yɛrɛ ka marifa ye élection min kun programmé na ka bandaw to yen an ka parti delila ka déclaration k'a kan élection dɔ kun fɔra ko k'a organiser an ka parti banna ma an k'a ma ni élection kɛra yɔrɔ la
ni élection sécurité ma keni jamana marfa ye ngon tɛ sɔn parce que marfatigi de sago bɛ kɛ donc yɔrɔ yɔrɔ la ni Mali marfa tɛ élection sécurisée ni ye élection kɛ ye marfatigi min b'o yɔrɔ la o sago de bɛ kɛ an kana ɲinɛ olu bɛɛ kɔ quoi n'an k'an bɛ kuma élection kan dɔrɔn an ka hakili to bɛɛ la ne bɛ yɔrɔ min na marfa de bɛ ne bolo e bɛ élection organiser ye e yɛrɛ fɛ o candidat ye jɔnni ka mɔgɔ ye a ko filɛ nin ye sa o candidat tɛ ne ka mɔgɔ ye ɔ n'i y'o jateminɛ k'o don i ka calcul kɔnɔ donc élection na an b'a hakili to nin bɛɛ de la pour que marifatigi a ka ɲi an bɛ baara kɛ yɔrɔ min na n m'a fɔ élection bɛɛ élection dɔw kɔnɔ bɛ yen ni élection bɛ jigin ka taa dɔrɔn a bɛ gɛlɛya ka taa n'a fɔra i ka communal organiser n'a fɔra i ka communal organiser n'i ye communal organiser yɔrɔ dɔ la marifa min bɛ yen ni jamana ka marifa tɛ marifatigi min bɛ o yɔrɔ la o sago de bɛ kɛ. wulikajɔ bɛ senna bi maliyɛn dɔw fɛ k'a fɔ ko MINUSMA k'u k'u ka minɛnw cɛ yala an kan k'olu fana gɛn yan ka tugu Faransi ta la. MINUSMA nana an ka jamana kɔnɔ MINUSMA nana ni hakilila min ye u nana k'u bɛna ka jamana population civile protégée u nana fana k'u bɛna ka baara kɛ pour que marifa bɛ mɔgɔ minnu bolo olu ka marifa bila ka tila ka administration segin ka taa sigiyɔrɔ la nka n bɛ min f'i ye MINUSMA ɲɔgɔnna dɔ bɛ farafinna jamana dɔ la ne hakili a bɛ yen depuis 1976 waati hali bi u bɛ yen wa ko ma ɲɛnabɔ ye dɛ o ma se ka fɔ ɲɛnabɔ ye ko ma ɲɛnabɔ ye kɔni ɔ anw yɛrɛ ta in na ne m'a ye k'u nani ye forojeni bali ne m'a ye k'u nani y'a to anw bɛ se ka taa ka segin kɛ an ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ɔ nafoloba kɔni bɛ don a la ɔ waati dɔ sera sa an kan k'an sigi k'a bilan kɛ quoi ala mun ɲana mun ma ɲa o waati sera quoi a nakun kun ye mun ye a sera ka mun ni mun de kɛ pour que an k'a dɔn n'a kan ka to yan walima n'a man ka to yan ne kɔni fɛ o waati sera quoi parce que baara yɛrɛ bɛ kɛ ten de i bilala baara min na ni waati dɔ kɛra an k'an sigi k'a lajɛ i sigi kun ye min ye dɔ kɛra la wa dɔ ma k'a la ɔ ni dɔ kɛra la tabarikala ɔ ni caman ma k'a la munna caman ma kɛ a la an bɛ se ka mun kɛ sisan pour que caman ka k'a la walima n'a y'a dɔn n'a tɛ foyi yɛrɛ ɲɛ an ye an ka fɔ an yɛrɛ kolo la an bɛ se tabarikala an yɛrɛ kolo la an bɛ se bari sabu anw bɛ yɔrɔ min na bi bon an yɛrɛ b'a la ka caman kɛ quoi an b'a la ka caman kɛ an bɛ ka caman kɛ an b'a la ka caman kɛ an bɛ se ka MINUSMA yɛrɛ kɔ bi bon ne ɲɛ t'a la u bɛ jɔyɔrɔ min na mɔgɔw bɛ se ka dɔ wɛrɛ fɔ dɛ parce que u bɛ baara caman kɛ u bɛ mɔgɔw ta ka taa n'u ye nord yɔrɔ caman na wari t'a la même ni o yɛrɛ la an ka jamana bɛ dɔ sara a la mais n'i y'a jateminɛ musaka min bɛ don a la k'u nakun lajɛ ka jama lajɛ ne hakili an kan k'a lajɛ cogoya wɛrɛ la quoi peut-être que baara wɛrɛ bɛ se ka d'u ma hali n'u tora yan n'a ti ɲɛ komi an y'a fɔ cogo min na an yɛrɛ kolo la an b'a la ka min kɛ an k'an jija o la bari sabu sécurité jamana ka basigi jamana ka lakana mɔgɔ tɛ se k'a kɛ mɔgɔ place la mɔgɔ tɛ se. an y'a ye premier ministre ka PAG kɔnɔ jɔsen filanan ye ko ka réforme kɛ réforme politique yala mun de kɛra o la n'a fɔra e ka dɔ fɔ an ye mun de kɛra o la a nali ni bi cɛ. réforme politique yɛrɛ a sunba a base ba ye assise nationale de ye a base ba o de ye o de baaraw de kan ka kɛ ka taa se élection ma ni réforme lajɛ anw yɛrɛ kun ka problème an ka problème ye élection organisation ye o bɛ jɔsen sabanan na premier ministre ka PAG kɔnɔ voilà donc ni réforme jateminɛ réforme bɛɛ bɛ assise nationale recommandation de la donc o mise en œuvre kan ka commencer ka taa se fo réforme électorale ma réforme politique ninnu a bɛɛ kan ka taa ɲɔgɔn nɔfɛ de ka taa fo ka assise lajɛ réforme minnu bɛ yen nɔ les réformes essentielles ka baara kɛ olu kan ka sɔrɔ ka taa dɔɔni essentiel bɛ se ka kɛ jumɛn ye sisan an ye organe unique ko jati kɛ
binni ki bi barake fana ibi barake bengero ga ka fo kala tar na kinodi bengero ko ti o bana o tawli o bana ni ya jati mene fana fichier tan fe korole min be o bena larawli de wawe kura de begla fichier in kan ga auditer ka tila ka yelema kosɛbɛ parce que fɛn caman b'a kɔnɔ olu kan ka yɛlɛma n'i y'a jateminɛ u y'a fɔ an ɲɛna u tun bɛ commission administrative bɛ kɛ commune na donc u b'a fɔ commission la ko karisa banna karisa fatura karisa fatura karisa fatura n'u taara n'a ye yen fɛ a tɛ don a kɔnɔ a tɛ don a kɔnɔ donc a bɛ n'a fɔ mɔgɔ bannen caman b'a kɔnɔ donc u ye fɛn caman caman fɔ a la n'i y'o jateminɛ ale kan ka revoir parce que élection yɛrɛ base ye fichier de ye n'o ma ɲi dɔrɔn fili b'o la donc fichier yɛrɛ kɛcogo segin kan ka k'o kan ka tila ka baara kɛ fichier fana kan n'i ye organe unique in créer fana i bɛ obligé ka taa se fɛn dɔw ma an ka élection résultat laban élection dɔw bɛ yen olu résultat laban cour constitutionnelle de b'o di donc a fɔra ko cour constitutionnelle ka dabɔ o la k'a dan yɔrɔ dɔ ma o kɔfɛ tuguni organe dɔ fana bɛ yen nɔ ko comité de légal accès aux médias d'État olu fana bɛ baara dɔw kɛ o fana bɛ taa di organe unique ma organe unique nin ale composition an y'a dilan ni hakilila min n t'a dɔn ni a bɛ bɔ cogo min na ni CNT ye politiki mɔgɔw yɛrɛ t'a kɔnɔ a bɛɛ bɛ kɛ maaw ye ten maa lafaamuyalenw a bɛ kɛ mɔgɔ lafaamuyalenw élection ko la minnu bɛ élection ɲɛdɔn nka u tɛ parti la u tɛ parti la u ka mandat fana ti lié président ka mandat la u ka mandat bɛ chevaucher mandat caman kan quoi walasa président sago yɛrɛ kana président sago kana k'u la ka indépendance d'u ma u ka se k'u hakilila di élection ko la wa élection ko la u bɛ professionnaliser parce que mɔgɔ wɛrɛ si da tɛ don élection ko la n'olu tɛ olu de b'a bɛɛ organiser donc cour constitutionnelle bɛ baara min kɛ o bɛ fara u ka baara kan cour constitutionnelle ka baara dɔ bɛ fara u ka baara kan mais contentieux n'o ye ni gɛlɛya bɔra élection na o kiiri tigɛli o bɛ to cour constitutionnelle la mais résultat laban cour constitutionnelle t'o fɔ bilen olu de b'o bɛɛ di hali provisoire minnu bɛ di donc ministère hali provisoire a bɛɛ bɛ da olu fɛ parce que ministère sen t'a la tuguni administration territoriale mɔgɔw bɛ se ka baara kɛ ni u ye nka a ko mais a ɲɛmɔgɔya bɛɛ de bɛ organe unique bolo donc o ye seni na sugu dɔ ye kɛ ani seni fana tɛ kelen ani seni tɛ kelen ye dɔɔni seni fɔlɔfɔlɔ min tun b'an fɛ yan a n'o de ka surun tapo tun ye seni min président ye ani o de ka surun mais o tapo ka seni in kɔnɔ politique mɔgɔw tun b'o kɔnɔ nka n'i na politique mɔgɔ tɛ k'a la politique mɔgɔ bɛ se ka wele kɛrɛfɛ mais ninnu ye professionnels de ye an ka kalataw la i b'a ye ni comptes bɛ bɔ waati minnu na i b'a ye parti bɛɛ ka représentant bɛ kɛ administration territoriale la o jɔyɔrɔ bɛna kɛ mun ye sisan o bɛɛ bɛ kɛ nin na ni élection bɛ kɛ sisan ni an y'a dilan cogo min na fɔlɔ il y a un cadre consultatif dɔ bɛ yen o bɛ bila organe unique in kɛrɛfɛ olu b'a suivre fɛ quoi mais u t'a kɔnɔ quoi donc olu bɛ se ka yɛlɛma jumɛn don a la olu bɛ se ka yɛlɛma min don a la a bɛɛ bɛ k'u ɲɛna c'est-à-dire ni candidat ni élection présidentielle do san ni candidat ye mɔgɔ 10 ye san o mɔgɔ 10 ka représentant bɛ ye cadre de consultation dɔ la donc u bɛ baara o baara kɛ olu bɛ bɔ a kalama olu bɛ bɔ a bɛɛ kalama nka u t'a kɔnɔ u t'a kɔnɔ u tɛ se ka fɛn yɛlɛma u tɛ se ka foyi yɛlɛma a la mais u b'u hakilila di a kan u tɛ se ka foyi yɛlɛma a la mais ni min kɛcogo ma ɲɛ u b'o fɔ maintenant n'o y'a sɔrɔ député sigi fana don a bɛ kɛ o cogo kelen na ni élection municipale do a bɛ kɛ o cogo kelen na mais u t'a kɔnɔ mais u bɛ associé a baara la u k'a lajɛ a bɛ kɛ cogo min na ni élection banna dɔrɔn o fɛn bɛ tunu olu bɛ bɔ yen o bɛ bɔ yen organe bɛ continuer organe bɛ yen de a bɛ yen de kudayi a maaw bɛ sara élection labɛnni yɛrɛ de kama u bɛ sara yɛrɛ élection bɛ yen o élection tɛ yen u bɛ yen u ni politique mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn ye tuma bɛɛ u bɛ baara kɛ u bɛ liste reprend olu ka baara de ye élection organiser u tɛ foyi kɔ mais u bɛ lié jɔn de la u tɛ lié maa si la primature ale tɛ lié maa si la c'est pour que a bɛ fɔ ko organe ko autorité indépendante a tɛ lié maa si la jamana yɛrɛ de bɛ wari u ka budget u yɛrɛ de b'u ka budget dilan aw yɛrɛ de b'a dilan u b'u ka budget dilan n'u y'u ka budget dilan a bɛ na a bɛ arbitrer yɔrɔ dɔ la parce que a tɛ kɛ ko mɔgɔ b'i ka budget dilan ko jɔyɔrɔ t'a la a bɛ arbitrer yɔrɔ dɔ la donc n'u ye budget dilan ka na n'a ye a bɛ lajɛ mais c'est une autorité indépendante
u tɛ contrat kɛ maa ye, u tɛ contrat kɛ maa ye, u bɛ contrat kɛ jamanadenw de ye. O de ye organe cour constitutionnelle t'u sanfɛ walima u ni cour constitutionnelle tɛ fan kelen parce que n'olu ka baara kɛcogo ma ɲɛ cour constitutionnelle bɛ se ka sanctionner o. Ka baara sanctionner. A b'a sanctionner cour constitutionnelle ko nin ma ɲɛ dɔrɔn segin bɛ k'o kan. O ye wajibi ye o. Cour constitutionnelle ye tribunal de ye. Olu bɛ kiiri tigɛ. A kɛra cogo min na e ma sɔn. Ne ko n k'a ka ɲi e ko a ma ɲi. I bɛna n'i ka dalilu ye. O bɛ taa kiiri la o. Kiiri bɛɛ bɛ to a cogo la. Mais a organisation ani a résultat proclamé ni ninnu ka baara de y'o ye. Olu kɔni tɛ baara foyi kɛ o kɔ san kalo 10 ani 2. Ok. U tɛ baara foyi kɛ o kɔ. Maliyɛn caman ka jate la parti politique ka ca anw fɛ yan kojugu. Yala assise kɔnɔ a ye a da don o la kuma ser'o ma réforme na o proposera. A proposera. A fɔra ko ka baara kɛ pour que parti dɔ ka bɔ a nombre la. A ka ca dɛ. Bon n'i ye parti lajɛ k'a nombre ka ca. N'i ye kɛrɛfɛ duguw lajɛ n'i taara tubabu jamana caman na i b'a sɔrɔ k'u ka parti ka ca. I b'a sɔrɔ an ka population yɛrɛ ka ca ni dɔ ta ye olu ka parti ka ca n'an ta ye. Min bɛna ni ko in ye o ye politique mɔgɔw yɛrɛ ka baara kɛcogo de ye. Politique mɔgɔw ka baara kɛcogo ye mun ye n'i ye parti lajɛ parti 240 dɔ bɛ sɔrɔ a sanfɛ bi. An ser'o la ka ban. An ser'o la. 240 a ka ca n'o ye dɔ b'a sanfɛ. N'an taara élection na i b'a sɔrɔ 100 sarada la a ti tɛmɛ 30 kan. Bon 100 sarada la 30 donc i b'a sɔrɔ 70%. 100 sarada la 70 olu ti na élection yɛrɛ la. Bon donc Mali ye maa million 20 ye. I b'a dɔn ko n'i ye électeur million 1 sɔrɔ i bɛ kɛ Mali président ya. O kɔrɔ ye ko mɔgɔ minnu da kan ka don politique la n'u politique mɔgɔw kan ka baara min kɛ parti politique kan ka baara min kɛ ka mɔgɔw don élection na ka mɔgɔw sensibiliser ka k'o faamuya o baara tɛ kɛ ka ɲɛ. O ye fɔlɔ ye. Filanan parti dɔw bɛ créer Mali la yan u bɛ san 5 san 4 san 6 san 10 kɛ u tɛ taa élection foyi la. A créer kun ye mun ye. Parti yɛrɛ dun tɔgɔ ye parti yɛrɛ tɔgɔ ye fanga ɲini tɔn de ye. E ko ye fanga ɲini tɔn ye e tɛ fanga ɲini e to kun ye mun ye. O de kama mɔgɔw ko parti bɛ créer pour l'aide publique aux partis politiques. Donc o fura ye mun ye ka jate dɔ minɛ wa o bɛ assise kuma na normalement comité min kan ka bila sen kan ka baara kɛ olu kan ka baara k'o kan an bɛna fɛɛrɛ jumɛn tigɛ pour que parti minnu tɛ u ka baara kɛ olu ka tunu yɛrɛ ma ka sɔrɔ hali mɔgɔ ma mago la a man gɛlɛn o. Ni élection kɛra n'i ma taa ni élection kelen kɛra i ma taa ni i ma mɔgɔ présenter fan si municipal la i ma mɔgɔ présenter fan si a ma fɛn ma mɔgɔ sɔrɔ dɛ i ma mɔgɔ présenter fan si. A bɛ se k'a fɔ jamana yɛrɛ kuru kara e ma maa présenter fan si o parti kan ka to yan. O ye fɔlɔ ye. Filanan a bɛ se ka kɛ jate dɔ bɛ se ka minɛ ka hakɛ dɔ fɔ n'i m'o sɔrɔ fana i ka parti bɛ disparaître. O bɛ yen ayiwa puisque parti fana créé la pour que ka jamanadenw de kalan an ka sariyaw la ka mɔgɔw lafaamuya élection na ka mɔgɔw lafaamuya politique la i kan k'a jira fana k'i y'o kɛ wa kan ka ye a bɛ n'a fɔ congrès n'i ma congrès kɛ i tɛ aide publique sɔrɔ. Donc o baara ninnu f'i k'olu kɛ a ka ye k'i b'a la k'a kɛ i nakun ye min ye i b'a la k'o baara kɛ n'i t'o kɛ dɔrɔn o parti fana kan ka tunu. O dɔrɔn tɛ dɛ hakililaw caman de bɛ olu bɛ se ka taa n'i y'o ta parti nombre bɛ dɔgɔ a yɛrɛ ma hali ma baara kɛ. Tabarikala an b'a to i ka ji dɔɔni min tuguni an bɛ taa ɲɛfɛ Cheikh Sidibe. Su in na vis-à-vis kɛnɛ kan Modibo Kajoge ale de bɛ an bolokɔrɔ halisa an bɛ taa ni ɲininkaliw ye. An y'a ye k'a fɔ premier ministre halisa an bɛ ale ka tagali CNT ɲɛkɔrɔ an bɛ o hukumu kɔnɔ an y'a ye PAG a jɔsen sabanan o ye élection ye komi da donn'o la an bɛna naaninan na a ye fɔ min ma ko bonne gouvernance promouvoir la bonne gouvernance mara kɛcogo ɲuman k'o yakubaya yala mara kɛcogo la mun de falenna n'i ye fangakɔrɔ lajɛ ka bi lajɛ mun de falenna ɲuman taasira fɛ e yɛrɛ fɛ.
Bon, ne fait baara bi taa dɔɔni premier ministre ye a ka plan d'action yi présenté n'i ye fanga kɔrɔ lajɛ premier ministre dɔ kɛra a ye premier ministre kɛ siɲɛ 2 a ma taa assemblée yɛrɛ ɲɛkɔrɔ docteur Boubou baara kɛra kunfɛta ye mais ni premier ministre nana n'a ka plan d'action ye a y'a fɔ délai min kɔnɔ a ye baara kɛ o délai kɔnɔ dɔgɔkun wɔɔrɔ a ye baara k'o kɔnɔ a nanen a ye baara di ministre ma ani ministre bi ɲɔgɔn ye u b'a compte rendu kɛ gouvernance ye o aspect ye ka kibaruya di jamanadenw ma ko bɛ kɛ jamanadenw ka bɔ a kalama baara kɛcogo fana na ka baara kɛcogo fana yɛlɛma minnu kɛra k'a fɔ ko an yɛrɛ fɛ a bɛɛ ɲɛna o tɛ mais ne hakili la n'i ye jamana maracogo lajɛ n'i ye baara kɛcogo lajɛ n'i ye lutte contre la corruption lajɛ o bɛɛ bɛ gouvernance kɔnɔ an ka jate la dɔ kɛra o la a tɔba bɛ kɔfɛ transition na baara bɛɛ tɛ ka kɛ mais transition na a bɛ a sira da ministre de la justice bɔra kɔsa in na u ye yɛlɛma dɔw don hali poursuite kɛcogo la wariw bɛ récupérer cogo min na u ye yɛlɛma dɔw don o la ne hakili la olu bɛɛ ye yɛlɛmaw ye olu bɛɛ kɛra transition in kɔnɔ pour que baara kɛcogo ka ɲɛ ni baara kɛcogo ɲɛna ni kiiri yɛrɛ yanni kiiri ka ban walima kiiriw bannen mɔgɔw ka se ka nafolo fana don jamana kɔnɔ parce que a dabɔra o de kama i ye wari minnu détourner olu dɔw ka se ka segin n'i y'a jateminɛ olu secteur la fɛn caman kɛra n ye audit in fana fɔ sisan k'a fɔ les biens immobiliers de l'État a feerela ayiwa a wari taara min o kɛra u y'o audit kɛ u y'o fana point kɛ u y'a fɔ ko ministre bɛna ka na poursuite k'olu la dɔw kan ka minɛ o la bon donc n'i y'olu jateminɛ ka baara kɛcogo jateminɛ de façon générale gouvernance la i b'a sɔrɔ dɔɔni kɛra la an b'a la ka taa mais comme n y'a f'i ye cogo min na ni fɛn fanba bɛ assise fana de kɔnɔ k'a balises bila a yɛlɛma transition ka baara ye yɛlɛmani fɛɛrɛ dilali de ye ka yɛlɛmani fɛɛrɛ dilan ka sɔrɔ k'a baara daminɛ mais k'a fɔ k'i b'a baara bɛɛ kɛ transition kɔnɔ a bɛɛ tɛ se ka kɛ transition kɔnɔ mais a bɛ yɛlɛma transition kɔnɔ k'a yɛlɛma transition kɔnɔ k'a baara daminɛ transition kɔnɔ a baara bɛ continuer transition kɔfɛ. tabarikala an ye an ka concours fana lajɛ an bɛ wagati min na ko bi polisiw ta kɛra concours wɛrɛw kɛra mɔgɔw caman kɔni ye jalaki ta ka fanga sɛgɛrɛ k'a fɔ ko fɔlɔ ko minnu tun bɛ kɛ ko halisa o ko kelenw de bɛ sen na ka wariw sara walasa i bɛ se ka jɔyɔrɔw sɔrɔ ko halisa o ko kelenw bɛ sen na i bɛ mun sɔrɔ ka fɔ o tigilamaw ye. Ni tiɲɛ don kojuguba don ni tiɲɛ don kojuguba de don an y'a kɛlɛ kɛ a man ɲi jamana ma mɔgɔ min yɛrɛ bɛna a man ɲi o ma parce que jamana mɔgɔ b'a den bɛɛ la mais comme on le dit l'homme qu'il faut à la place qu'il faut il faut la reconnaissance du mérite n'i bɛ min dɔn ka tɛmɛ min kan n'o jarala sɛbɛn kan e de kan ka wele o de nafa bɛ jamana kan mɔgɔw kɔni y'a kuma fɔ ne y'a ye polisiw t'a la concours dɔw yɛrɛ annulera kama concours dɔw annulela bon n'i y'a ye concours annulé o bɛɛ ye bonne gouvernance ye o n'i y'a ye annulela o kɔrɔ ye ko fɛn dɔ yera la n ye polisiw fana t'a la n y'a ye u ye communiqué kɛ ko ni mɔgɔ min ye kibaruya sɔrɔ k'i ka taa fɔ mɔgɔw k'u hakili t'o la i bɛ taa fɔ de quoi kana mɔgɔ protéger quoi n'i ye mɔgɔ sɔrɔ nin fɛn siya la kana sutura parce que ministre de la justice y'a fɔ l'autre jour la yuruguyurugukɛla ale ni maafala bɛɛ ye kelen ministre de la justice y'a fɔ n'a fɔra ko ka taa dɔgɔtɔrɔso jɔ walima ko ka taa visite technique kɛ e m'a kɛ ka ɲɛ le fait que o ma kɛ ka ɲɛ mobili nana fɛn accident kɛ e bɛ se k'a fɔ k'e sen t'o la ni mɔgɔ min banna o la e bɛ se k'a fɔ k'e nin t'o la wa sira min kan ka dilan cogo dɔ la ni sira ma dilan mobili bɛ se ka accident kɛ e ye wari dɔ minɛ o sira ma dilan ka kɛ sago ye ni accident kɛra e bɛ se k'a fɔ i sen t'o la wa dɔgɔtɔrɔso minɛn dɔ kan ka san cogo dɔ la o ma san o cogo la o nana dɔgɔtɔrɔso la mɔgɔ nana furakɛli la o ye koso o tigi ma
ni mɔgɔ min fatura la i bɛ se ka f'i sen t'o la wa o de kama ale ko yuruguyurugukɛla ani maafala bɛɛ jɔyɔrɔ ye kelen donc ni e mɔgɔ min bana k'o fɔ donc e bɛn'a fɔ e kɛra complice ye donc u y'a fɔ ko ni mɔgɔ min ye wari di i ye wari di mɔgɔ min ma k'i ka taa fɔ wa i bɛ to sutura la i tɔgɔ tɛ fɔ e ka taa fɔ bani ka n'a prévu di o tɛ tɔ ka jɛ ye tɔ ka jɛ tɛ u bi réseau dɔ dilan u bɛ fan bɛɛ fɛ o hali Oclé mɔgɔw y'a fɔ mɔgɔ caman b'a fɔ o réseau bɛ dilan ka bila i b'a di sutura kɔnɔ i bɛ to sutura kɔnɔ foyi tɛ s'i ma n'a sɔrɔ i yɛrɛ y'a dibaga ye dun hali ni yɛrɛ y'a dibaga ye maa caman sirannen don yɔrɔ de ɲɛ o n'i welela ka ban k'i ka taa fɔ i bɛ taa fɔ hali ni yɛrɛ y'a dibaga ye parce que olu bɛ min ɲini i y'a di mɔgɔ ma olu b'o de ɲini ɔ fonction publique min b'a la ka taa o ministre bɔra k'a fɔ an ye a ko an ma ale b'a la ka baara kɛ pour que namara kana y'a la ɔ ne t'a dɔn n'olu résultat bɔra fɔlɔ mais ne y'u ye a baara kɛcogo la a kɔni b'a la k'a kɛ cogo min na a ye ne jigi sigi mais malien ye malien de ye dɛ an t'a dɔn a bɛna kɛ cogo min na o fana na n'a ma ɲɛ ce n'est pas normal parce que jamana mago bɛ mɔgɔ min na l'homme qu'il faut à la place qu'il faut n'i ye baara min kɛ i k'o tɔnɔ don o de ka ɲi mais ka don yɔrɔ la i ti min ɲɛ dɔn k'i ta ka taa bila ye parce que i nana ni wari ye a man ɲi jamana ma o de bɛ jamana segin kɔfɛ tabarikala kabini san 1991 an ko an bɛ démocratie la ka na a bila bi la n'i ye o kɔnɔla lajɛ coup d'état min bɛ sɔrɔ a kɔnɔ a bɛ t'i jɔ coup d'état 4 bɔɲɔgɔnko la yala mun de b'an kisi coup d'état ma don n'a nataw la an ka jamana kɔnɔ min b'an kisi coup d'état ma an y'o de fɔ CEDEAO ye ko k'a to an k'a lajɛ kosɛbɛ n'an y'a lajɛ kosɛbɛ an b'a lajɛ an bɛ talon mun na k'an bila coup d'état la n'i ye a lajɛ ne delila k'a fɔ conférence dɔ la minnu ye démocratie kɛlɛ kɛ a caman bɛ yen u nin bɛ coup d'état ninnu bɛɛ la u nin u sen b'a bɛɛ la mun ye démocratie kɛlɛ kɛ mun ye démocratie kɛlɛ kɛ cogo di u ye coup d'état ninnu soutenu u donna na u y'a kɛ min b'a bali coup d'état la o ye élection organisée kɛ ka ɲɛ wari jɔyɔrɔ ka ban élection na ka dɔgɔya élection na anw fɛ o bɛ se ka kɛ f'an k'o baara de kɛ wari jɔyɔrɔ ka dɔgɔya élection na ni wari jɔyɔrɔ dɔgɔyara élection na i bɛ ta ka bila baara la i ka programme kama ka jamana maracogo yɛlɛma n'a bɛ fɔ o ma gouvernance ka impunité bɔ jamana kɔnɔ ka caman bɔ yuruguyurugu la ne kɔni fɛ n'i bɛ fɛ démocratie ka sigi f'i ka nin fɛ damadɔ de kɛ ka jamana ka élection organiser wari jɔyɔrɔ ka dɔgɔya la ni élection remporté élection i ka bila i place la mais élection yɛrɛ fana cogo kan ka yɛlɛma parce que hali an ka mode de scrutin man ɲi an ka mode de scrutin ye scrutin majoritaire à un tour ye malheureusement a bɛ yɔrɔ min na a b'an ka constitution yɛrɛ de kɔnɔ donc f'an k'an ka constitution ta k'a yɛlɛma ka sɔrɔ k'an da don a kuma na ka taa proportionnel la misali la ni Segu député ye 7 ye n'an taara élection na ni ne ye 51% sɔrɔ ne b'a 7 bɛɛ ta ni e ye 49% sɔrɔ e ti kelen sɔrɔ a la bon o ti na ni basigi ye quoi donc bi n'an bɛ baara kɛ an kan ka législative kɛ proportionnel ye quoi donc n'o kɛra ne ye 51% min sɔrɔ min bɛ bɛn ne ma ne b'o sɔrɔ la e fana bɛ min sɔrɔ e fana ka mɔgɔw bɛna assemblée la quoi a bɛ na ni caman da ka don jamana ko la ye quoi a bɛ na ni basigi ye yala o b'aw ka proposition na o bɛ proposition na wari jɔyɔrɔ fana bɛ dɔgɔya ka ɲangili bonya kan organe unique jɔyɔrɔba bɛ élection fana transparence la parce que organe unique ɲɛmɔgɔ an y'a lajɛ jamana min fɛ n'o ye Ghana ye ale bi sɔsɔli kɛ hali ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔ ma oui parce que ale ka contrat bɛ kɛ jamanadenw de ye donc n'i y'o jateminɛ ka ban dɔrɔn élection bɛ se ka dilan ka ɲɛ an bɛ se tɔw y'a kɛ cogo min na an fana bɛ se k'a kɛ ten ɔ n'o kɛra n ye min f'i ye impunité ka dabila ka caman bɔ hakɛ ko la hakɛ la yan ka gouvernance améliorer ka corruption kɛlɛ n'i y'o kɛ jamana bɛ basigi tant qu'il m'o kɛ
jamana kono ka kɛ baara bala ka taa cogo min na min mana min kɛ e b'a kɛ fɛn bɔ la ne b'a kɛ fɛn ti bɔ a la e bɛ fujini tabarikala an b'a fɔ lamɛnbaaw ye sa bi nɛgɛjuru an tɛna labila nka minnu bɛ fɛ ka bataki ci 70 22 33 60 70 22 33 60 70 22 33 60 maaw bɛ se ka bataki ci ka ɲininkali kɛ an ka maa welelen na bi n'o ye minisiri Modibo Kajoke o b'a to n'an bɛna an ka barodakun laban na n'o de ye gɛlɛya minnu b'an ka jamana kɔnɔ bi janko da dumuni olu n'a ɲɔgɔnnaw la an b'a ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la gouvernement fara ministre du commerce kan o ye fɛɛrɛw sigi sen kan sa nka jamana kɔnɔdenw kɔni tɛ ka fɛɛrɛ ninnu jaabi ye yala e yɛrɛ fɛ mun de bɛ ka fɛnw gɛlɛya ka se nin na ni fura tɛ ka sɔrɔ a la an bɛ ministre gɛn de ya ne fɛ ministre tɛ jɔn don ne fɛ diɲɛ yɛrɛ de b'a la ka gɛlɛya nka anw ka da dumuni minnu tɛ bɔ jamana wɛrɛ la n'u b'anw fɛ yan olu fana ka gɛlɛya o bɛ da diɲɛ kun an ka da dumuni ye jumɛn ye n'o tɛ bɔ yan ɲɔ ni malo ninnu kɛ an ka malo caman bɔ kɔfɛ siga t'o la an ka malo caman bɔ kɔfɛ an ka ɲɔ caman ma se ka sɛnɛ furu caman bɛ sɛnɛ ma se ka kɛ yen an ka malo jenina an ka malo tun bɔ kɔfɛ fɔlɔ ka don hali ka sɔrɔ malo furu ma jeni malo furu jenina malo kan ka bɔ kɔfɛ fana ka na kana ɲina covid kɔ o ye ko caman bɔ mouvement na kana ɲina embargo in kɔ kana ɲina Ukraine ni Russie ka kɛlɛ fara kɔ ni olu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o de bɛ na ni diɲɛ gɛlɛyali ye gouvernement jɛra yɔrɔ dɔw kɔ dɛ exo dira dɔw ma mais an m'o jaabi fana exo bi di ni ye exo dili ye exo bi di ka dɔ de bɔ fɛnw sɔngɔna exo bi di ka se ka na ni fɛnw fana ye jamana kɔnɔ joona mais i bɛ taa san cogo min na ye a bɛɛ bɛ dépend o la e kun fɛn min san ka kɔrɔ 20 n'i taara sɔrɔ i bi 60 ye a ka gɛlɛ dɛ donc o de bɛ na ni gɛlɛya ye donc o gɛlɛya min bɛ diɲɛ fan bɛɛ bi n y'a f'i ɲɛna cogo n'i ye CEDEAO ka embargo fara o kan o de bɛ dɔ fara anw ta kan yan o de kɛmɛ ka jamana gɛlɛya kosɛbɛ ani o nana sɔrɔ gɛlɛya min bɛ an yɛrɛ fɛ yan an ka sugu tɛ yen bilen an ka mouvement ta la ka kɛ an ka forow jenina an ka foro caman bɛ yen sɛnɛ ma se ka kɛ yen donc n'i y'olu fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn o de bɛ na ni jamana gɛlɛyali ye an balima dɔ ko n k'i ɲininka n'o y'a sɔrɔ hakilina jumɛn b'i la an ka jamana bɔli la CEDEAO kulu kɔnɔ mɔgɔw b'a kuma fɔ ne fɛ mɔgɔ fujininen de b'a fɔ CEDEAO dilanla yan de n'i y'an ka jamana in jateminɛ kelenya ma diya maliyɛn ye kabini indépendance fo ka n'a bila bi la depuis indépendance fo bi an ma sɔn ka to an kelen na quoi an bɔra dɔrɔn président Modibo Ala ka hinɛ a la a y'a essayé ka jɛkulu dɔ dilan ni Ghana ye ani Guinée a ma taa ɲɛ après an ni Sénégal ye dɔ dilan o fana ma taa ɲɛ an ka constitution kɔnɔ a sɛbɛnnen don ko an bɛ se ka jɛ an ka jamana souveraineté fan dɔ kɔ walima a bɛɛ lajɛlen n'o y'a sɔrɔ a bɛ kɛ farafinna ka kɛlɛya kama n'i y'o jateminɛ an ka jamana in na dunanw ka di anw ye anw bɛ fan bɛɛ fɛ donc anw ti kelenya fɛ quoi mɔgɔ fujininen de bɛ na ni a kuma fɔli ye barisabu CEDEAO ye opportunité de ye anw ma CEDEAO ye chance de ye anw ma en réalité Mali ye 20 ye CEDEAO ye 100 caman de ye n'i bɛ CEDEAO kɔnɔ a bɛ n'a fɔ Mali yɛrɛ kɛra 100 caman ye quoi i bɛ fɛn min feere Maliyɛnw ma i bɛ se k'a feere Nigérianw ma i b'a feere Togolɛw ma i b'a feere Sénégalɛw ma i ye dɔgɔtɔrɔ ye yan i bɛ se ka t'i ka cabinet dayɛlɛ Niger i bɛ se ka taa dayɛlɛ Nigeria i bɛ se ka taa dayɛlɛ Ghana donc n'i y'o jateminɛ o kɛnɛba in ka bon o kɛnɛba in nafa ka bon jamana ma ka tɛmɛ i ka jamana 20 n'i taara tubabu fɛ yen olu ye fɛn dɔ créer monnaie kelen ko Union européenne ka barrière b'u ni ɲɔgɔn cɛ parce que jamana fitinin tɛ se ka développer quoi fo kɛnɛ de ka bonya anw ye avancer la kosɛbɛ farafinna yɛrɛ anw ka jɛkulu bɛ cogo min na a ɲɔgɔnna dɔw bɛ yen tɔgɔ b'olu la
mais anw ye baara min kɛ an ta la anw avancera cogo min na farafina ne ka dɔnni n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ tɛ yen tabarikala ni i y'o baara daminɛ ka ban i t'o baara ba kɛ ka se fo nin yɔrɔ hakɛ la ka tila ka segin kɔ mais min bɛna n'a ye fujuni de bɛna n'a ye mɔgɔ fujunina de barisa minnu b'a ɲɛmɔgɔya la olu b'a la k'a mara i n'a fɔ ɲɛmɔgɔw de ka jɛkulu don quoi or ɲɛmɔgɔw ka jɛkulu tɛ dɛ jamanadenw de ka jɛkulu don donc fo k'a kɛ jamanadenw ka jɛkulu ye k'a ta olu ka hakilila ma ni degun mun bɛ olu kan ɲɛmɔgɔ ka olu lamɛn mais ni minnu lamɛn o de bɛna ni maliyɛnw ka kuma ye maliyɛnw dɔrɔn tɛ dɛ n'u m'u kɔlɔsi dɔ wɛrɛ b'a kuma fɔ min tɛ maliyɛnw ye tabarikala ko k'i ɲininka ko mɔgɔ bɛ don aw ka tɔn na cogo di an ka tɔn na mɔgɔ bɛ don i n'a fɔ mɔgɔ bɛ don parti bɛɛ la cogo min na ni i nana i bɛ yɔrɔ min na an bɛ o yɔrɔ mɔgɔw ɲɛf'i ye i b'olu wele i n'olu bɛ jɛ ka baara kɛ n ye min fɔ an kɔni bɛ waso ni min ye an ka parti kɔnɔ ko an yɛrɛ kolo la an bɛ se donc a ka di n ye i ka miiri k'a fɔ i kolo la i bɛ se an kolo la an bɛ se o de ka d'an ye o de ka d'an ye n'o bɔra la ka ban dɔ wɛrɛ foyi t'a la n'i bɛ yɔrɔ min na dɔrɔn n'i y'o fɔ dɔrɔn an bɛ o ɲɛmɔgɔw f'i ye i bɛ gɛrɛ o la i bɛ don o yɔrɔ fɛ dɔw ko k'i ɲininka ko balo nɔgɔyali ko fura jumɛn de b'a la e bolo k'e ka solution ye jumɛn ye walasa balo bɛ nɔgɔya ne fɛ balo nɔgɔyali nafa ka bon fɔlɔ n b'a daminɛ o la normalement n'i y'anw ka jamana jateminɛ dugukolo bɛ yan ji bɛ yan tile bɛ yan denmisɛnw bɛ yan an ka balo man ka bɔ kɔfɛ balo kelen man ka bɔ kɔfɛ ka n'anw ka jamana kɔnɔ anw de kan ka mɔgɔ balo n'i y'o kɛ dɔrɔn e de bɛ baara créer anw fɛ yan donc anw kan ka miiri o de la bi k'a fɔ ko lemuru bɛ bɔ yɔrɔ dɔ la ka na feere anw fɛ yan c'est pas normal ka malo bɔ yɔrɔ dɔ la ka na dun anw fɛ yan ce n'est pas normal anw kan ka hakili de jagabɔ ala ye an garisɛgɛ min na n'o ye dugukolo ye ka jiba bonya o ye sanfɛ ji yɛrɛ an ma se dugumakolo jukɔrɔ ji yɛrɛ ma olu b'anw fɛ yan tile bɛ yan san kalo 12 tile bɛ yan denmisɛnw bɛ yan anw kan ka sɛnɛ de warankata yan k'an ka subvention lajɛ kosɛbɛ k'a orienter ka ɲɛ parce que jamana minnu ka lemuru feere yan n'i ye anw n'olu cɛ jateminɛ n'i y'u bɛna feere yan ka tila ka wari sɔrɔ a la walima ka n'u ka malo feere yan ka tila ka wari sɔrɔ a la o kɔrɔ ye ko hakili de jagabɔra ka subvention orienter ka ɲɛ ka se ka baara kɛ ka ɲɛ donc ne fɛ an ka baara kɛ sɛnɛ kan kosɛbɛ an ka subvention k'a ta yɔrɔ lajɛ kosɛbɛ ne y'o jamana in ka subvention lajɛ u bɛ recherche financer technologie kuraw doni u b'o financer ne ye jamana dɔ ye olu bɛ malo kan siɲɛ 3 san kɔnɔ siɲɛ 3 san kɔnɔ san kelen kɔnɔ o malo siw bɛ yen donc an kan ka baara kɛ olu kan pour que an ka se k'an yɛrɛ ta ala ye an kan ka se k'an yɛrɛ ta ni fɛn fɛn ye ne fɛ ala y'o bɛɛ di Mali ma donc a tɔ ye an yɛrɛ ka baara kɛ cogo de ye ne fɛ o dɔrɔn de bɛ se k'an bɔ anw man ka suman importer a bɛɛ kan ka k'an fɛ yan. ok lamɛnbaa dɔ fana ko k'i ɲininka ko u y'a mɛn k'a fɔ an ka carte biométrique ko a marché bɛna di Allemagne ma k'i bɛ dɔ kalama a la. tiɲɛ yɛrɛ la n tɛ fɛn kalama o la n tɛ fɛn kalama o la n kɔni bɛ se ka min fɔ Allemagne na u dɔnnen don tubabu jamana na cogo min na u ka yɔrɔ la u ka baara kɛ cogo ka ɲi n b'o kɔni dɔn o la ni Union européenne yɛrɛ jateminɛ jamana ba sigilen don n'u ye min fɔ k'o bɛ kɛ waati min na u b'o kɛ ten wa n'u ye baara min kɛ fana bɛɛ sɔnnen don ka baara qualité ye n b'o kɔni dɔn a la mais min b'u ni gouvernement cɛ carte biométrique kan n tɛ fɛn kalama o la tiɲɛ yɛrɛ la. ko yala fɛɛrɛ b'aw bolo walasa politiki ni armée ka mabɔ ɲɔgɔn na ko est ce que proposition kɛra o ko la nin fana ye dɔ ka ɲininkali ye. a bɛ ANR la. ka politiki ni. tant que politiki ma bɔ armée la an ka lakana tɛ se ka sabati cogo si la. Assis jaabiw la o b'a la. a b'a la Assis y'a fɔ syndicat ni politiki ko k'a bɔ ɲɔgɔn na sɔrɔsiya ni politiki k'a bɔ ɲɔgɔn na. o b'o la cogo di n'a sɔrɔ politikiw de bɛ décision ta.
politique mana décision ta politique man ga da do commandement la quoi parce que mogo do kumbia nti mogo tofo et sorasi nyemo e b'a fɔ sorasi ke ka wuli ka taa segu o politique mogo do be o b'a fɔ o sorasi kenyi kwa ka taa nara e de ye sorasi nyemo donc nyemo akila ko e a fɔ mogo ku bala ka taa segu quoi dugu jare b'u ɲininka k'u ɲuman sera segu b'a ko non k'u bɛ nara i b'a ko jɔnni ka taa nara o bɛ politique mɔgɔ dɔ tɔgɔ f'i ye o jɔyɔrɔ ka bon o tun bɛ kuma ni duguma mɔgɔw ye directement o bɛ bɔ e ka fɛn kɔnɔ o dɔrɔn tɛ dɛ a n'a ɲɔgɔnna ko caman a dun bɛ fɔ ko armée bɛ politique ka baara de la o bɛ fɔ diɲɛ fan bɛɛ armée bɛ politique ka baara mais politique da man ka don armée gestion na quoi n'a dira sɔrɔsiw ma dɔrɔn an k'an sama ka bɔ k'a to sɔrɔsiw bolo ni sɔrɔsiw ko k'a bila yɔrɔ min na ye dɔrɔn an k'a bila yen maintenant à orientation le niveau stratégique politique mɔgɔ da bɛ don o la mais le niveau technique la mise en œuvre politique mɔgɔ kan k'i sama ka bɔ o la n'i k'u ka taa segu n'i ko mɔgɔ 100 ka taa segu ni dugu jɛra mɔgɔ 100 kan ka sɔrɔ segu n'u ma ye dɔrɔn kun wɛrɛ kan ka sɔrɔ a la min e kan ka min faamuya mais politique mɔgɔ man k'a da don o la k'o bali ni politique ma bɔ sɔrɔsiya la an ka lakana tɛ sabati fo politique ka bɔ a la ko k'i ɲininka ko samiya setɔ don ko fɛɛrɛ b'aw bolo walasa engrais ka nɔgɔya sɛnɛkɛlaw ma nin ye dɔ fana ka ɲininkali ye engrais ko a réflexion bɛ sen na alertew dira kuma caman fɔra a bɛɛ ye tiɲɛ engrais ko gɛlɛya Russie ni Ukraine ka kɛlɛ jɔyɔrɔba b'a la c'est vrai que an ka engrais gestion ka kɔrɔ fana ko nɔgɔlen caman tun b'a jukɔrɔ mais depuis alerte dira je pense que n'i ye gouvernement ka baara kɛcogo jateminɛ u ye réunion dɔ kɛ ala ma mɛn u b'a la ka disposition ta pour que k'a lajɛ mun bɛ se ka kɛ pour que k'a kunbɛn mais nin bɛɛ ye an yɛrɛ ka jati fana ye ne ka fɛn na engrais ka ca engrais modèle ka ca engrais baara min kɛ olu ka ca normalement an ka mɔgɔ tun bɛ réflexion la nɔgɔ ko kan nɔgɔ yɛrɛ ye engrais ba ye siga t'a la a réflexion fana b'a la ka taa ɲɛfɛ ne taar'u bɛ niveau min na o fana kan ka avancer parce que o matière première bɛ bɔ an yɛrɛ fɛ yan o jatiw bɛ sen na gouvernement kɔni ye réunion kɛ u b'a la ka disposition ta pour que samiyɛ na an ka se ka cogoya kɛ a délai a ma tɛmɛ kojugu mais an bɛ limite la a baara kɔni b'a la ka kɛ a mana wolo min na ne hakili la kalo nata ninnu na an bɛ se k'o faamuya dɔ fana ka ɲininkali ye k'a fɔ IMOA ni CEDEAO ko u binna an ka jamana kan ka sanction ta kama ko IMOA ka cour de justice ko ka a sanction ninnu ko ka wuli ko munna halisa a wuli a tɛ ka wuli ko k'i ɲininka la o de kama n ko ko wɛrɛ bɛ CEDEAO mɔgɔw kɔnɔ min tɛ u ka sariya ko ye ne bɛ e ɲangi ko parce que an bɛɛ bɛnna sariya min kɛ e m'o bato an ye tribunal min sigi ɲɔgɔn fɛ o ye a fɔ ko bon ko ne ka ɲangili kɛcogo in yanni da ka don kuma na ko ale yɛrɛ sɔnna e y'a ɲini ko ka ɲangili ɲɔngiri ko ne k'a ɲɔngiri ne ma sɔn k'a ɲɔngiri ne dun b'a la ka e tɔɔrɔ de ko e ye sariya dɔ sɔsɔ ne yɛrɛ fana ye n ka sariya sɔsɔ ne yɛrɛ ye n ka sariya sɔsɔ donc o de b'a to ne bɛ miiri mun de bɛ nin kɔfɛ ninnu bɛ jɔnni de ka baara la normalement an bɛɛ kan ka kɛ sariya ka baara de la donc ni sariya ye nin fɔ i yɛrɛ ye cour min sigi o cour y'a fɔ k'i k'a ɲɔngiri yanni ko ka sɛgɛsɛgɛ i kan ka ɲɔngiri décision in taara yɔrɔ min na n b'a dɔn n'i b'a dɔn a président ye malien de ye malien de don mais a ma sɔn ka da don a kiiri la malien de ye cour in président ye mais a ma sɔn ka da don a kiiri la a y'i sama ka bɔ mɔgɔ wɛrɛ de bɛ yen o ye kiiri in tigɛ o tɛ malien ye olu ye kiiri tigɛ olu ko ka ɲɔngiri fɔlɔ yanni kiiri kɔnɔna ka lajɛ n'o kɔni kɛra Tesuko de ye président ye mais Tesuko ma sɔn Tesuko dama don a la a dama don a la u ye cour in dilan Tesuko dama don a la donc mɔgɔ wɛrɛ de y'a présider o b'a jira ko a jɛlen don
donc n'a jelen do kaba ay cour mi sigi no décision mi ta ne bana ko appliquer ne bi se ka fay ci ko nge ka sara bato tu ne reba sara so la o ka gele de donc de kama ne bi mbiri CEDEAO mo wonu be joni nga ci la mun de bu ko junde bala ku blanco ka green ni ko retu kono ñin nga laba ambuke ka klaka ke to ñini munu mega pataki ci ka fo wati de be anno fe ni sangaina o ko ka iñini nga ko organe unique mi mena kala ta labe ka amgo be suganti cugudi ube nome de wa voti de be kewa ka be ke cugudi kika wala wi bon an ya dlani haklami appel à candidature de beke ñine na kadne ka kay a ñema e 600 ibi ka papier do nga papier do na daila sa fo 100 ko organe unique bi na daile o mo munum bi se ka do akono o critère bi fo aw fo 100 ni ma deli ka politique donc ni ne murbo nga papier do ndron ne ba do ka bibi parce que vous n'avez privé ka dira ko ne politique donc ubi chiaka ou fo ka expérience ou fo critère bi valider folo no critère validera o de bi publier no publiera aw fo ko mo bo critère rempli le temps dur ñona bawbolo o ye misalier le temps dur bawbolo ka ta ka seben déposer donc na tara ka seben déposer comité do de bay au comité de beau dépouillement ke ka soro ka mogota donc au critère munum bay ne ba do expérience kan ga yi mogo la élection ko la et fin do be no lu manga yila fin do bulu kan ga yila olu jati de bi fara ɲɔgɔn kan n'olu farala ɲɔgɔn kan ni mɔgɔ min y'o da o critère dafa dɔrɔn u b'a ta olu de la appel à candidature de bi kɛ ni appel à candidature kɛra u bɛ sɔrɔ ka o présenter olu bɛ nommer u bɛ nommer mais après appel à candidature donc appel à candidature bi kɛ k'a dayɛlɛ maliyɛn bɛɛ ye a bɛ kɛ ten de anw y'a dilan ni hakilila min ye ne hakilila fana CNT la ne hakilila u b'a to o cogo la quoi. Tabarikala an ye kuma caman kɛ ka ɲininkali caman kɛ e yɛrɛ fɛ da ma don jumɛn de la ni i tun bɛ fɛ ka i sɔnni sigi o yɔrɔ kan ni bɛ se ka dɔ fɔ an y'o la. da ma don min na o ye anw ka 1000 francs par mois pour le Mali. 1000 francs. 1000 francs. 200. 200. kalo kalo. K'a di Mali ma. A bɛ o sigilen don sen kan. An y'o hakilila ta. Barisa an y'a jateminɛ k'a fɔ ministre des finances décembre la. A ye compte dɔ dayɛlɛ ko appel à soutien o kɔrɔ ye ko a ka ɲi k'a dayɛlɛ maliyɛnw ka dɛmɛ di an y'a jateminɛ k'a ta o la ka na bila waati dɔ la maliyɛnw ka farifoni ma a m'anw ja kosɛbɛ an dun hakili la jamana in bɛ cogo min na bi an ka finitigiw bɛ baara la cogo min na bi a ka ɲi u kan santi u kɔfɛ u k'an jɔlen o kɔfɛ e yɛrɛ ye min fɔ sisan fɛn tɛ taa musaka kɔ kɛlɛkɛminɛn bɛ yen kɛlɛkɛlaw bɛ yen mais hali kɛlɛkɛ fɛrɛw la i n'a fɔ action civilo militaire sɔrɔdasiw ka taa nɔnɔmugu di mɔgɔw ma sɔrɔdasiw ka taa fura di mɔgɔw ma sɔrɔdasiw ka taa fini ni suman di mɔgɔw ma o ye sɔrɔdasiw ka baara a bɛ sɔrɔdasiw ni mɔgɔw gɛrɛ ɲɔgɔn na a bɛ kɛlɛ nɔgɔya donc baara in musaka ka ca k'a fɔ maliyɛn bɛɛ diko kelen tɛ dɛ kalo kalo ko an ka fɛn dɔ di 200 in fɔli ye kuma na taabolo de ye e bɛ se ka 20 di n'a ka di i bɛ 10 di n'a ka di i bɛ 1000 di a kɔrɔ de ye ko dɔrɔmɛ man dɔgɔ ba kelen man ca ko bɛɛ ka dɔ di kalo kalo ni mɔgɔ miliyɔn 1 ye 200 di a bɛ bɛn miliyari 1 de ma n'i y'o kɛ kalo 12 o ye miliyari 12 ye a jɔyɔrɔ man dɔgɔ bi wa n'i y'a di ni sɔrɔdasikɛ bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la ni minisiri y'a communiqué k'a fɔ ko nin kalo in na an ye nin wari de sɔrɔ maliyɛnw ye nin de di ko k'aw dɛmɛ n'a ye sɔrɔdasikɛ min bɛ kɛlɛ la a b'o kuma min mɛn a bɛ n'a fɔ e jɔlen b'a kɔfɛ donc an hakili la an ka hakili to a la an bɛɛ k'an seko kɛ gɛlɛya bɛ yen dɛ mais ni min seko kɛra min ye o k'o di ne fɛ o ka ɲi kosɛbɛ o ye laada kɔrɔ y'an fɛ yan mais mɔgɔw ko ma k'a ɲɔgɔnna dɔ kɛra 2012 k'o kɛcogo ma ɲɛ ne ko n ko an bɛ Mali kura de la an ka ministre des finances min bɛ yen sisan a y'a fɔ k'a bɛna comité de gestion dɔ bila en place o comité la mɔgɔw kan ka se u kan ka compte rendu kɛ mɔgɔw ye régulièrement o kɔni an ye min kɔni jateminɛ tɛnɛ o tɛnɛ u bɛ compte hakɛya fɔ
compte à rien donc du tout là ka fo avec benyana en effet ani 2012 tat ketchut na ke kelen dans tous les cas ni war du fena a i yemaralin fana do ka exigence ke ka do akra tugumna donc ambo barake mais en tay mi ango ke folo donc akane PCFM mo ka hakli to ala anta franyo awre ka ta franyo ka tanai a warti te man fede ati den ma de ibtabla compte la compte be ya donné do ibtabla compte la o anya ni ministre des finances fait an wa ka mode de paiement mobile do daele ka sera sara téléphone sera fait o ni ministre sera ko ke abi noga isigile bi ka émission na ibisinga tambla ka tati o e belebele de o e belebele bade o donc no kera kalo an be ka je ka fendo di o yanga jamana la da kore musa clear la ne akli bala musa kera organisation do président malon yi war fara nyoga ka dama pour que ka président barake o de la ke donc an gana o ko mamba nunu angolu bo an sona olu ye ko bawe an ga to jugola wa bi surasu mogo be an santili la ko fe o ne fe ni mi se ka chamangala ko tabarkala o kuma amanda do la akun kadinye ka o kuma de fo ka wule se mogo ma an ga ese kan klito ni fe na kuma be ke dume wala kuma ko ne folie an bi sungalo la an bi do kalbi ala ka sungalo time ko nyuma dama ya rabbi jamana yi mogo be basigila jamana mago be lakana na ala ka baski ni lakana na an ka jamana ko ya rabbi mais ne yɛrɛ hamina ko o ye bɛn de ye malien an ka fara ɲɔgɔn kan malien an ka fara ɲɔgɔn kan malien an ka fara ɲɔgɔn kan an ka jamana in wuli ka jɔ o de ye ne ka kuma laban ye tabarkala k'i fo kosɛbɛ an bɛ foli an b'a di kɔrɔ Amadu Jalo ma a y'an dɛmɛ nin baara in na kosɛbɛ walasa a bɛ se ka sigi sen kan mamu 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 a bɛ se ka sigi sen kan mamu